Pefa pefea nangalo atu oi leva ai Samoa ole penina o te fia fia iai O solela susulu mai ma o mana tuai La u Samoa le nuku o te nofo ai Fea, nangalo atu oi leva ai Samoa, ole penina, o te fia fia iai Hangi mai se matangi, e momoli atu ai No ua lo fai la Samoa, matalasi Ja, talofa lava le pa ia mawalunga o le whaafonga tāpua ia mai se whoi le sila mai moa. E le nei fo I vaenga o le tautua le siu fonga o Samoa, le radio Samoa, sfulima I vatolu a mo I Aukilani nei. Whapoponga o le tātou polokalame, o le ngā ngaifo o Faiva o le atunu, ma le whaamoe moe, ia, o le o manuia oe. E le ngā e ma le ala usu o le atunu, ui le tae au an le la ina ua anga I mai ia mauso ai le matau le la ia o le teibi masani e whaatutu ngata ia ai ua masani e fo I le tino I ngā ruenga o tau Faiva lo filima e ala usu iai ua tofi iai ua masani ai ia so te tasi o le vaiaso vi ia lava le lofa mo le anga le lei o le tua te mai lo tau se fua ia mi se fo se malosi o le au ona nei Tātou whailoa I luma o le nuu e le o tua o le nuu. Whailoa I fo I pu e o manu, e le o pu e o mala. Tile I o le ngasu. Ma mea o lo o whetuleni mai I o tātou luma I le teimi nei. Ma tātou sāwa vali whaatasi. O mea le lei whaatasi ma mea wha le lei. Ia e ui o lea. O le anga le lei o le atua. Ma le musumusunga le nganga pa ia. O lo o ta iala, ia ma wha tonu fo lau, ia tātou whai unga e whaia. Ala le nā e lango nai le nganga whaaftai I rumo le tua, o lana wha amurianga, o awanoa le lei, ma le amana ia o le tangata soifua na ia whaia. Lea o lo tau muri ai lo nā lofa ia te oe maa umara wali I e, ma lau ka mai ka I. Va pena, o le fai mea ika sesi kako fai mea fia ia ma whaaftaia awanoa le lei e fai e le tua mo I tātou umba ia e le ma fai o nā lulua ia e whaatalofa I le pa ia mawalunga o le whaafonga ma le sila mai moa le atunu ia e pei o na masani ai le tāwhatolu o le tātou vāna nofo pa ia ma mamalu wha le malo pa ia fo I ma mamalu wha le anganuu ia ai matua le tuu ia te utou le whai ngā ruanga te tofi le tua. I whaata whaitau nanga e fia. E le ngā te le dei atunu I New Zealand dei. Ia whapena fwoi. Lo tātou atunu upele I Samoa lo whamuri mai ai ia le tō tele o tātou ainga masotanga. Ia mai se fwoi le tātou mahalo mai maunga te tele se io o I maunga iti. Ia whapena fwoi I le loa. O le tātou o tunu I ona tu langa whaalupe. Whatalo whapitoa ia te utou te mam tina mātua o le tunu. Whaftai la utou fo I pito la au o lo utou no manu ai. Ia ma te talo fo ia ma afe mai ai. I le au nanga a tama whanau o Samoa. Ia e meise fo I le nei au nanga ma le tautua. A le si ufafonga o Samoa, le radio Samoa. Se fulu lima I vatolu a mo au kilani. Tulo. Lau taua wauna le a taua sa vea. Le unua I alii. Pesna ta marilangi se yuli so alo. Al Harrington tuman vau la vea. Tato mafuta fo I mautou. Le ngafatia mai. E le sunga lauli Isaac Paunga. Nga tonu eise teimi.
ia ona mo le sa no e fatasi foi ia male uso ia ma fatino ai ia le au nanga e pe ona mas yai ole ua luas football le liba minute ua te ai le tu la e fa fatalo fa bito ia tu tu lo faia le Faiva o ngā luenga fa aloto i fale o la to lo ba ia le fa nau ia fa pena fo i nai tamam tina matutua i maota malawa fale o tangata matutua ia fa pena fo i maota ngase lo fa tau to liai talo fai ya lo fagia le tua o anga ngase i fale fu ma pulsio to fanga fa fo sia lo to manos ke ama kua ya manga ia tu e fa wau ia maftanga maso tanga fa ale ainga ma fa nau ia le nam nisi o asia i tātou i le nei teimi o le atunu o le tausanga o malolonga fa pena fo i tāwhaonga ia nisi fo i o asia si bai ia o no le fia mafuta atu i toe saudinga o no le usuia o le fono ma le tuua o le malo o no o le aupongi sa o lo ufiti ai o le wala au le tua o le mea larenga e le pure i kako fina ngalo fai to tasi o Faiva pa ia ma Faiva ma mana na le tua o ia na te au mai ia o ia fo i na te toe fafo yatu ia le na mori atu ai fa mai senga mo onga le lei ma fa ma fananga o ai lava le ainga o ai le fa la putonga o ai le kalesia o ai le nuu ma le mafutanga o lo ua fa pena o na si mai ai le tua e ala i lana bala au pa ia fa malulu atu e le o se loto o le ia taua po o sou finangalo o le finangalo faito tasi o le tua o le mua e le fuatia o le tau e velo i le maninoa o le maa fo i e togi faa to i le moana o le tā e le apuia e fa i le pula tori le moto ai fa ta fea pulu i le vai ia ona sai tātou malama uma le ata o le fa o le tanga ko uma na fa ta tia ma fa ta oto mai e le tua ta wala mai lo na lo pelo Yesu Kiriso na maliu fa lava au e osi le taulanga ina ia e koe ku lele ia ka koe kuku ia lena ai le lola po ai ole a kafu ile a fia sa ka kali ia ngai lo ma koe talo fai ai le lo po o le skonti mo mua fu ile a wa ia ku le a fifa ngi ku o sa ka na fatalo fa pito ia te tau i lunga o le tatou api fo linga Radio Samoa ma le Gagaifo Faiva Facebook page ia fa pena fo i mo le tatou YouTube channel fa aftai i lo to mafuta mai i le dei vaenga o le Gagaifo o Faiva o Samoa ia male tapua inga le atu ma lo le ngā rurue lato uma lo ngā rurue i le nei taimi a le watu le lata le vai o le wati i le taimi e te kick off ai, sign off, sign out, or whatever you do, whether you click a card or whether you have to put a signature down, a waking o i de kaimi e kua i mai anga le ra e sau kusi o i kura o le makua ke leo o wa kaimi nga e kusi ia le na ia nga e sau wula ia le e pase e solo i le ngā ruenga kamia ku i o so nge i o so lunga le lifi alu la ko o pese lifi el ko ai nga fo le ke ave lifi ai le ima se me o e alu ma ave le lifi yo tatou Samoa o le ata mamai na to e ngā hui le taimi ia patalo fa pito ya te o le uso ta veu rex taulango ia male tamai tai ia lan wola fatalo fatu malo nga lu le nei aso abu mbolo mvio lua ia mese fo nga luenga lo fita i tunga yai ma ia mo le malos ia taima mo ava no le lei ma wala lo fai no tato so tai ia mo si o si pe tato maftanga ma ainga
I le lewa o tau sanga ua mawai. Ia. A ta alofa whapitoa, ta whai fio New Zealand o alala ma papa au ai o tātou a inga. Ia, ai mai se fwoi o tātou uso mo tua whawhine. O lea malanga mai i ngā ruenga whawai teimi. Ia. Ia, whamalo le ngā lue, whamalo fwoi le lava papale ma le ono sai. E le whaingo fie le tuua o tau a inga, o matua o taito lua ma whanau. Ia, ai malanga mai. I le neifo ia tunu onga ua ko. Kere le au pai ye. Wa le fio ngisi e kipi i le angiangi. Le ainisi o e tau le apu. Tau le pea. Ia ma oto e lunga le mo le strawberry. Ia, malo. Ava no le lei le nā. Ia, e so e le tupe mo le manuia. O tau isi te ngata. E sini na te lelo tau sao. I le tātou investment. Mō le atunu. Mō lona ta mau ainga. Ai mese le tātou whaapatunga tupe. Fo lele e tipi ai ia. Le international exchange rate. Le foreign reserve a le atunu. O loo whaongai le malo. So soni ilana paketi. Ma le talo le tupe. Whaa le tausanga. I lea tausanga ma le tausanga. Leo toi mau se teimi o na e leo. Mausuia le fono a le atunu i Samoa. Ia, on tātou wala fo ila ia lea. I le tala o le tupe, ia, mau le tamau aingo le atunu. Le tala whaatau, le tala whaau popo le tupe wa manatua lea na umanei, ia le lua awhelus fuma le wha. E le iai se tala whaau popo le tupe. Surplus financial statement. Lana winga. Ia, tasi le nā mea tātou te tuli matai po whea o haru iei tupe le atunu. But one thing for sure, is that $1 million project has done well for our people because it was never done before by any other parliament or any other government in the past. E te ala le vevesi mo pisa o le tasi le miliona tala. Le ua fast full valu miliona o umana tu inatu o le miliona lona lua o le poloketi. Mantua fo ia lana ua leo o le tausanga tolu ma le wha. Ona ua lewa o na toso le mata upu. I ngase o malo sa iei le nawa i tau. O tau mawhai na ia wha atu, ma wha ma popo se whai ngā ma lo e mawhai o na teita ia Samoa. Le sa fo lau o le atunu. La lana le na le ona toso ma umi mai ai. Ia wale mawhai lo na wha matu uatu. Ia le miliona, ia tai miliona i tausanga umanei e lima. E umatu iai. Ia, wa lima se furu miliona. Lima se furu tasi miliona tala. Awai, lima se furu tasi i tu malo. Le mea taua. At least wo otu se mea ea. E la titi se tupe o lo o tutoe. Ai mafua fo i ono le saunoanga le fionga le tumaitai. Minstaulova, aia le paketi, mo le miliona le, mo le poloketi nei. Ia murio, mulipola, ana rosa. Ona le tua ia tu lava. O le wha mau popoina o li poti e tu malo. Ia, ma fono wha vai. Ua tua ia ina au mai. Tasi po le na vaenga i tā ua tele. E baba ai i le lumanai. Ina ia... ma whai ona whaase e tua ngalu ese ia nistanga to le fono whawai. Ai toi sila pe whape I ona toi pou ma whau le lei nisi whaatula ngana mo le lumanai. Ai maise ai. O le toi sila tutoa I tu la fono. Langa mana tua fo o le project le nei. Ele iei sona model ia po o se vaenga e sample ai. E avea o se poloketi whaatai tai sa whaia mua le lumanai. E matua whaamautu ai ta iala. E whaatino le poloketi lea. So, what has happened is we fixed some of the challenges as we move along, as we move forward. Lea la ua mai atau sanga lua. Wa te tau nei ona iei se malamlama anga. E tilo masila sila I loa. E seisi whaata tiang fau.
ma seisi whainga wha vai fō. Ia, e wha whaingo fia i le ngā ruenga a o tātou a ngā i le sāwalinga i lumba mō le isi lima tausanga. Ia. Wa tūla lata fō i le whainga panoto le lua wheluas fruma le ono i le masino a perila. Ia, te le mea taua, tau na whai ai ia mawawa ai i ngā ruenga mā tina ai e mese le poloketi leo le tasi le miliona tala. Monitoring systems. Ina i mwhaiura mātai tū. O nei loa i la i lea. Analytic system to analyze the difference between policies o ani whainga whawae mani tula whono whata oto sa ta ialai i lea fo i vaenga. E lea ia se poloketi masayati na e au noa mani wha le tonu ia mani wha whita uli malu i tau e tu la i mai ai. A o le tau o le poloketi lea e tau ai ona iai ni wha mo munga. Ia whatasi ai. Male sui ai o nisi tu la whono replace some of the policies and regulations. Perhaps the people that are at the steering committee might be able to have a better look. Ma tilo le lei i le mata upu lea. Ma fatu ai nisi mafu whaunga whau. Tātou o tale pese lea, e whamanuia atu ai i le mānawa o ngā ruenga, ia ma le ngā Gagaifo o Faiva le atunuu, a o tātou wō e sua se awa noa, e tala noa atu ai. Ia ma le awa noa fo i e mānamala mai le mea o loo maua, i se tāwa lei, mai le tamaitai o ati, ma le Henderson Cars, ma le lātou au whai ngā ruenga. E le nei fo i au auli, o le o ngā tonu ngā le mū, o ngā ruenga ma Faiva le atunuu. Salo I go
fianga sui filoi le manava ma le Gagaifo Faiva o le atunu i le nei a solulu Robin a Curry a wana na fi le toi maua ele i maua se tatu sota inga ma le tumaita yo ati ma le Henderson Cars a ia ele whambu moe o le a toi a saili i ai se a manoa le anga ta ua tele le whaatino whaatala noanga whaapisi nisi nei ina ia mawhai ona sila fia e le atunu le mea e te suru whai i ai. Mō lea mana onga ia ma mea fōi e mana o mia e lea tunu upe o maketi e mi se fōi o tā vale. Tō tele lava le malu lea tunu una malanga mai Samoa i tā whaonga mai vanga fōi o le kirismasi ma le tausanga fō. Lea lava ono o iai i tutonu o lea tunu. Nei ai maise le ai tele i au kilani. Whatalofa ia ma whawhelo i atu fōi i le tā whaonga ma le vai vanga. Ale wharetua o politina fo i a leao lupesina, walanga mai Samoa, asiasi mai fo i le ainga, mas le whanau. Whatalo whatu le atau o Savea, ma le polokalambe le Gagaifo Faiva, o le atunu i a te ole wharetua, e a whapena fo i le sunga, i a tuisa mau, Fanta, Wellington e Malifa, ia ma le au malanga fo i e asiasi mai ma tā whau mai, i lo tātou. A ai tele i au kilani nei. Ia male to o tele la vo nisi o tau o lo whaafonga mai. Whatalofa ele oso ia Rupena. Ene liko. Ia Rupena malanga mai i Brisbane i Australia i Queensland. After i le tua Samoa le amanoa e so tai ai. Ia whaaftai fo i mole momori nātu o le tātou uta whangu. Le vai o le ola whaatasi e le vai a voka. E le whai unga le vai aso o tuna iatu. Whafta iatu i le whiunga a fonti a holoa, ia whapea fo i le porkalame. Le tātou porkalame o le tu risi Samoa. No whanga le na ua maua ia le tātou vai, tasi le na maketi e a ngai iai ia le tātou o tunu. Patalo whapitoa fo i, ia i la tau. O lo o malanga mai milo tātou motu tele i sa la whai. Ko tele i lātou ia leo te wawai e lunga le tātou apia fōringa. Sao mai e tā whao mai fo i māsi mai nei o lātou ainga. E maise le tātou ainga le tai. Mana tū o le lei o le anso luas fulma le lima o le māsina le nei. Le ainga le tai ma le whale manono. E maise lava i suri mo le suafa o whioi. O le suafa lei a tau o le tau wā. Sameli. Ia, o lo whaasau sao ai ia le tātou tina matua. Ia lei a tau a malia. O le aso luas fulmane di male nā. Ia, o le aso, o le anapongi mataulanga e momoli o le tātou ainga i le atua. Ina ia. Ulima sao fo ia tātou fuanga mga luenga. O alo mata mawhanau o lo tātou a inga atoa. E so o se tafa o le lalurangi, ai maise le mea. O lo o tāpua i mai ai o tātou matua, maunga ta māmatina. E le a inga le tai ma le whale manono. Ta ua la le nā, o le asolusu ma lima, i nisi o lo fau e malanga. O tama mateini o le a inga le tai. Mana ia le fuafuanga iai. Le asolufu lima lina. O aso, o tālu sanga, ma ana pongi ale tātou a hinga. Ia whapena foi, o mea na, o lo whai ele vai aso a tō le nei, o le aso taulanga, ma ana pongi, ma tālu sanga, ale malo, whapena foi, ana matanga luenga ese. Ia tu ina, tu ile tua. Le wha moe ina ia manuia. O lea le au te wawai atu nei. O le tāua le nā, o le tui nātu, ma vea le tua o le te iala, i le tātou whainga malanga, e mamao le ala o le lua afe lua sifuru ma le lima, e le iloa po ani pe whea tu lai mai ai, ia maulo tātou whātu tua. O ani wha le tonu, o ani tuata whalu, i lau mea tori le savili, ia, tātou whinafinau i le tua, ma wha no manu, i le masina le nei o whainga taulanga o tālusanga, ma whainga anapongi ina ia manuia
e le ngata i o tātou wainga. Ia e whapena fo i le kalesia. O nuu o a fio anga ese mai tu malo. Ai maisela. O a tātou wa tina e ma businessi mga ruenga. Whatalo whapitola vele asu le nei. Ia po le tu la fo le nei mo le mamalu o Samoa. O lo o whaia lava la tau wa tina e ma la tau businessi. O lo o tautua nai le mamalu o tangata lau tele. Hei ainga e pei o le a talo whātu i le tātou whale inga le nā i Avondale, le tui sa mau, Ulutoa and Sons, whapena fo i le Sunbell, ma tā whā Sunny, le nā tō fo i a tina e Dora's Market, so ngā tu le epa, ma le whanau, ma le nā tō fo i tautua i le tunu, o whale sui. Alicia's Fashions, mai i le Out West, o le uso ia mose, malona foi whale sui na, o le tina ia sau, mai Samoa, The Taste of Samoa, o i la tu umalawa le tina ia Evelina's Polynesian Food, ia whatalo whatu whapena fo i le Parker's Catering Company, ma o to uma loo a vele wha mua i ngā senga wa le whonga tau mawha o le tunu i lunga nei. Ia, le nā, o le au whātau tā vale mai e ona whale tā vale. Ia, tō tele tabali i o le tunu, i nā fo i le sunga i aurungia, ia ma le tamo ali mai la tau uma. I le au unanga ma le tautua a le City Cars i Lincoln Road, au ki lani i sifa whātalo whātulu tātou Porkalame, ia te autou ma le au whainga luenga i lau sunga lungia, ia ma le tātou ina o ali. O isi pisinisi ma company uma o Atinae, o lo whātino. O lo whātino le nā e alo ma tama whanau o Samoa, te maali i ma whailaung o whaletua ma tausi. Ia, e whaabri atu ia le atu o sabea ma le tātou Porkalame. O le nganga i fo Faiva, ia te oe. Ia whatasi e fōi, ma ngā ruenga le leo lo whātino. Tātou toi fōi mai, whātino, whāwau le Porkalame. A o sa ili se avano e talanoa tuaili tu mai tai o ati mai i le Henderson Cars. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua. Mo le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whana witi, o tupui pui la COVID is full river, mo i lato is full on tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255 valulima iwa valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai i mangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O se tala fiafia nei Samoa, wei nei se tautua ma se unanga family noto mai le company o le City Car watu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tau whaale tonu tongi e talafo mo le tatu cashback. A man tatu lima se lausi aga ia tu le lima fe tala. Fe sota imai ulungia Peter Perenanto le numera o lua tasi o walewalu fitu lua fitu lua. Pe ai manaumia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. citycars.nz. Jalo whanawha tia roa, ua te talaina nei le ua unanga e veni, mo whaatangwa i au ki lani New Zealand. Numera tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasi mai vatonu amo. Radio Samoa. Se fulu minute o na tano le tu la e lima le tu tua le nema o le siu fongo Samoa, le Radio Samoa, se fulu lima i vatonu a mo i au kilani, ma lei a tau o sevea, ia a o leo whantasi mai ia le tamaitai ia ati, whai ma fonga ta mori o le pulenga, ma le au whainga luenga, a le tātou whale tamale le Henderson Cars, whatalo whatu ati, ma lo le sui fōmaruia, a lo fo i le ngā lulue,
I le nei aso leo ua Gagaifo le la ma Gagaifo I foai ia ma Faiva fo o le atunu malo le soifo mria Malo se fosa vea ia manuia tau sang fo ia o whaamalurua te fo I wale mawhaisita polkalame le weekend lena umatuni ona sa whatawi le wala au mai fo I sa whaila wasi pisi e whaangasolonga fo I o sign up nei si fo le malo la tunu sa whapea ona o mai le weekend lena te atuni. Ia masalo lo manuia mea o mai le night o ta so officer. ia e whaamanui atu fo ia le tausanga fau sa o wala watu ia matuu lau message I lau voicemail ia au ke lo faisi o pisi mai tau atu le na ia saini kon kalate ma whaamaliaina ma ave le whaamomua I o clients na sa talia ala tu tarusanga ia le me tau le na bai la le whaiunga le vai aso ia me se fo I lau tausanga fo pe sa e malanga ia pe sa e ngalua pe ma iai pe I au kilani nei Ia o le tausanga fo, ia sa whaingaruenga I malifale, I le lunga o le tato Facebook, ma lunga fo o le media. Ia le sa whapea ona sa whaingaruenga lava I le kuisi masima ni wia. Ia o le ripote maasani lava le Henderson Cars, o le pisi maasani lava. Ia o le temine, ia o le wha solo, ia o le wha uma, ia sign up for ia le malo tunu sa whapea ona sa whapea wha taunu ina I le baya so lena te ane. Ona le na malo lo ma tau le aso lulu mele tofi, ia le sa to ia emele spalele. Ia sa zama whaila wha uma, ia peita e to atele le malo le tunu. Ai le lava le taimi. Ia le temi nei, ia o le lawai wha solo, ia le wha umaina o le sainio con karate fo anisa ale malo la tunu. Ia whapea, ia application sa whapea ona le wha uma lava ona large to sonu ia application. I le bea so len tene, ia lo te la to mai neva ia so ia lo wha uma ia le large inga fo o application le malo la tunu. malo aftai tele na nga luenga o fatino ya ai mai se o le tali mai o finance companies e family na fo ia applications ya malangono tangata wa amol tavele fo I le kelisi masima le tausanga fo ia se me alu fa le level na mo le ainga o sa olina Ia sa o le ia o le tele lava le malo la tunu sa whapea ona ave ala so sa avale la so tonu lava le kiwisi masi ia malewa ia so ninte ne tau sang fo I pe se me alo whaina I le a inga wa mawase sa avale fo ia e pe sa o le fo o na isi fo I o a inga ia lea wa o le inga so soro mai lava ia pala ia la so sa avale mo le amatanga I nei tau sanga ia o le teminei ia o le lava e wha solo ia o nai tato a inga fui sa whapeo na malanga mai la loi hesti. E nai so o lua a inga le sa o mai nei tai au. Ia leo whapeo ona lo toi o asu la lo le me o lo nufo ai le sa malanga mai nei tai au. Ia nai ise o tato a inga mai Christchurch e tau nu mai tai au. E piki ala to ta avale. Ia le pisi masani lava le Henderson kasi ia so uma lava. malo whaaftai ia le te ui sisi vanga e te fia sa doa pe ia ma whaamana tuai fo I le tātou tuatusi ia ma le tātou telefoni la fo atu I le nai tu Ia tau whamina tau whamana mona sabea ia le tūlanga lea o le benefiti ia ona so tele lava le malo na sunu o le whapea ona silingi le tūlanga le benefiti ia o le benefiti e tau lava ona ia se tangata full time ia o whaatasi le application ia whapea nā fo le pensiona ia e tau lava ona ia se tangata full time
Ia o vaenga sa ua ia o ta ua ia tele lava le malo la tunu o lo whape ona silingi le tunu langa lea ia o lea lava i o mai sa o le officer o le whape ma whai ona apala i sa o lava i lalo o la tau lea le benefiti ma ai le ai e mana o mia se tanga sa full time e o whata si ma oi le application o le application lava o le ta vale alu lalo lo ingoa a le tangata lea o tangata lea sa support ia ma maso ta vale ia tolu le whape ona o se taimi le o maua mai se tala mai le pulisili pule ale taimi e wha umai le maso promotion o maso ta vale solu paro le la vai whaalu tene nei ia se taimi oi luma sa vea ona whailoa atu le malo la tunu o masu ina asu lunga le Facebook ma le media ia lo tau ni ua masu sa vale e lua masu sa vale fo lua fe lua lima ia leo ua tau ni u temi nei lo wai ile masu fa sa vale ia se taimi oi luma ia ona whailoa atu le malo la tunu ia masu sa vale fo ia lua o le lua fe lua lima lo wai ile masu fa sa vale ia po a foi ia promotion ia mbaenga whapena ia whailoa se fui le malo le tunu po ai ni se fia palai mai ai ia o le maso numerated phone ala au mai au o asi i le numera o valu selau fitu sasasi ia po le susa au mai foi le maso officer i le tasi wa wha Kevin Drive papa toi ia ma le maso Facebook page ia o le alava le whaongale maso Facebook page o le tele na le malo tunu o roka pe whawhai ngō whiona sen mai ei documents po details e mana o mia mele apalai i whaongale le maso Facebook page hende sen kas malo whaala lauwha sai sa vea Ia, malo whaafte tine la volta ripoti ma le talanoanga fo ele dei au auli o le aso lulu ia ia manuia tele ngā ruenga o tutoe o le dei a fiafi tā whenua i tae au ma le aso whareile ia ma le aso tōna i fo ia ia whaftai lava sa vea ke loa ila sa tai au ia whaasoifua ia whaasoifua ia le nā o le tamatai o ati mai le tātou whaletawale le Henderson Cars e te maua i le tuatusi tasi Iva Farm, Cavendish Drive i Papatoetoe, ia po manukau foi. Ia leo le nā wala au i le lātou telefoni e le se tongi o walusalau fitu tasi, ia po o le anga i ai. Ia mo le maua i se avanoa mo sta vale le nei. O sia atupai, au tau lo ilungo le tātou Facebook page, ia ma le tātou YouTube channel. Please, all I ask of you is share our program to your friends and families, as well as leaving me a comment. Yeah, whaftaisia atupai, Solomon Tyrell, watching you from Melbourne, Lea Toa. Yeah, whapewhoi oisi teine le aktalo whai. Maloli soifum ria, Nora Swogger, watching you, and also whawhitai Mosa. Talo whalawa, mai mo atu ma tapo i atu I Melaponi. O Francisco Siosi, Maloli soifum ria, nga mai tolu le tio, e o mai whaatasi lava, o tali loa po ai, o le a whaalongolongo I ai. Ia e tate fia whaalongolongo I au nanga I e tolu, tauta iae, o la vea po sa vea, ia ma whaafitai. Ia, ala no winga rai o mai whaatasi a ka mai e le keimea kasi, le tai au fau mai I Los Angeles I Amerika, ia whapena fo I le sunga a siata pio vauliko mai le tauta iae ma le Blue Wave TV. Ia, male ngā Gagaifo Faiva o Samoa, lei atou o sa vea pista ta marelangi. I le taimi la vai tasi, kau whai whio soi mai, ia ka mai le keimea kasi, ia sa ole le ia Francisco. Ia, alole I le ia Francis, ia Siosi, ia sa ole ia o le uso. Ia, whatalofa, ia Luisa, aloso I fua manuia Luisa sau o le afile a Lanwola, talofa Lanwola, o Sina Leo,
talo lava malo le soifua mnuia ia whapea fo'i ia vai ioane talo lava malo le soifua mnuia fo'i ia te oe ia vai kango avange lau remote avange whakasi mau TV po o au monitor se tolu tu whatasi iluma o ngā alua le fasa le vale ia le porkalame le tae au fau aluane ia asiata aluane ia le ia tau savea ia se ifai ha po fe fai ai makako kari ia fatalo fatu ia fetu tasi fanga le mina malo so ifu manuia ia pe foi ia malia lena tomua o filimaua talo fali i malo le so ifu manuia o ta milosi seuvai also watching you from Anchorage in Alaska talo fai o Solomona Tyrell ia pe foi loli si ilata atatu o tale piselia fa manuia tu ia te utu umalawa e lunga ole tato Facebook page mala YouTube channel. Only a love I
manuia po se malaya afatia oiana eu po eu lima Ia le na, whawhipianga sui whiwhiloi o le nei fo i aua uri o le asululu e na uanga Gagaifo Faiva o le atunuu ma le atua savea. Ia, pea se pese fōura o wawa i atu many vai lua. Ia, pe o le whati o le pese fōle le Josh Totofi. Some call it crazy and some call it love. Ia. Whatalofa ia loli isi lata ma le ainga whamarui atu le tausanga fau whabai le atua o lo mātou tāpua i atu ma mai bo atu i lo mātou ainga i whale lau niu lo winga le alu le anga i tua i tā whaingata si usenga tona i mato ainga umana i eino ia whanua fau na ua whatau tangata ma whatoa fo i whatalo whatu loli si lata ma loli soi fumanuia lenda siu ia vapea fo'i ia fetutasi fanga le misa ngalu male mana Angelina Lila Sangala talo falava ma loli soi fumanuia o le uso ia Solomona Tyrell fatalo vatu malo o se via sola ia po o sala fo'i fatalo vatu manuia tele ia le tausanga fau whatalofa lo uso pele tui la epa whaafitai li o sua o le whatonu o le tātou ala leo ia ma le siufonga o le taia fau mai a California i Amerika a loli happy new year to you my brother whaafitai le tua lo mua lo manos whaafitai fau i le tō wha momori i le hatunu ia ma le tātou ngā ruenga whai pea ia lava papale ma ono sai i le tere o le au kau oi maa ma le au pala lau vale ia ngā o meo vale ia ai le nā whaafitai le tūtua o lo longa pui ali ia le tātou atunu ia whatalofa i vale vau esea tālofa balau sai fo manuia lava le tausanga fau ia tūtou le fau al tausanga fau o TP Ainoa tā vita sui whaatau, ta alofa ta vita malul sui fumanuia ia te oe, ia whapea fo i le whalitua, ia saunga le mu i lunga le ala tele, ia i malo longa fo i nei, i New Zealand, whaafitai mo le pusa ula uso. Ala u te ilolo o tau le lo, le lau mua i Wellington, ia ma lau whalitua, ma na asia fo i nei, nisi o le whanau. Ia, ma lo whaafitai i le tua o lo saunga le mu i le uma ia whaamruia fo i le tua ia so lo malo loma ia whapena fo i le toi taliu mai i au kilani nei
ia matoe fo i atu i Sydney Australia o lo tō lana ma papa awai manuia le tāwhaonga leo so tāwita sui whaatau ia ma le whalitua Kolita Ioane went tāna whalanga malo le soifo manuia watching you from Melbourne Australia severe o papena fo i fo wina tanielu tāna whalanga malo soifo manuia fetu tasi fanga le misa a fele te vala o mai ai. Me mai wale lo po sa vea so alo le a taua po asiata po o tui la epa haftai li o. Ale a wha longo iai. Pule a oe po fele te me te switch iai. Wafta iatu le tātou por kalame lea so ane nafi. Se lau se fulu ma le lua hafi tangata mai moa. Ioi. Ole tua inga whainu mea le nā. E o iai ia le mai moa le atunu ai mai se foi. O le au whai te tala, ma le au makaiku. Ai sea. Io e a tilo i mata upu tātou te tala noa ma whaasoa iai. Ia, ona manino lea ma malama ia le atunu. Cecilia fui maono talo whalava ma lotse fua manuia. A melia wha moana o le whailau tusi le nā o le tātou au tusi. Ia, mai lo i Wellingtone, a talo whātu a melia, wha me moe sa manuia lau tau sanga fau, ma lau tau ainga, Ravina, mātou tia. Ia, wha talo whātu manuia lau tau sanga fau, o mapuola noa, talo whalawa. Ia, ai mai se fo i o Muritalo, New Zealand, opa au e lua. Happy New Year, my brother. Via lava le tau sanga fau. Ia, whapea fo ia Josefa Siosi. Ia, malole soifua manuia. O fetu tasi. My husband watches YouTube on TV on Severe's program and I'm watching on my phone tula epa whaaftai sio leo sua sometimes tauta iai. Alo fetu tasi. Yeah, Lucy O'Brien, talo falava. Lucy O'Brien, Merry Christmas, belated Merry Christmas, and also Happy New Year to you, Auntie Lucy O'Brien. Oh, Fenico, Yo 501, Malola Woman Ria. Watching you from mamai ala por kalame e vatu ma sataka I mangele nei. O Stacy to ala, talo for Stacy malole soifu Ria lava le tautsanga fo Penina Pritchard Spitzberg talo fai malo soifu Ria Kathy Sofeli Officer watching you severe Billy Fruen talo for lava o leata tuiloma matamatatu I fea le ke makamaka mai leata Tony Senona talafalava lole soifo manuia Kevin Tulafono ia whapea fo I lafa hele Fenika talofa malol soifo manuia whamanuia tu le tausanga fau ia tau uma whamalo fo I le ngā lulu I le nā tausanga Nova ai ono talofa malol soifo manuia Fred Iona ia whapea fo Emmanuel Pule Yata Fui Mono ia John L. Talofa John watching you from Melbourne, Australia. Tatu ainga uma olo I Australia po fe lava Queensland, Brisbane, New South Wales, Sydney, Perth, Western Australia, o Ramfast. Alole soi fu munria. Ia wapena foi David Tautalangia lea ana. Alo le soi fu munria o Sa Timo. Ia wapea foi Kevin Tulafono. Patalo whapitoa, I lau whionga le ngā whitasi, fui mono si ane ngā, whapea foi ia le whaletua le whionga leo Pepe, Centenary, ia matato Pepe, whapale pale matau le no wha Baby Polly, ia ma le teine o Pepe Centenary, ia ma mātua o le Pepe,
Alo, kalala sa tele, talo falava balor se fomuia, tu manu vau nivo, ya po tanu vasa, balor se fomuia, alo fantu fo I ma ia manuia lava le tau sanga fo, ma fo fanga walu mamao. Lina, o lina te whao vale, mo kai maanga I fo ni ngō, le mam. Vilicito, kai maanga ia le leo lea, ia vai, le ngōle. O ka ke li ringi mea ri la kava umo ile mea. I sau ue arwe ki e ile melele ngoa ile asingi. Alo se fu maruia o afamasanga. Tamanana, walese. Alo se fu maruia, real to song fo ya te oe. Ya o ta se tolova ta lo falava ia le tau sanga fo ya te tau. Le ale I fo o ia le kuai ale kausanga. Ya. La tata wo tale pesele for all of you workers who have been working hard today and now on your way home to your beautiful house and a wonderful, beautiful dinner. Ia mase malo longa file mu le lei ile a fiafia la nei. Ai aru mu ka ele aia.
Ai po ole a ele mafuanga wata le soe fuanga le atunu lo watangi mai ala tai usio tamalo chalingae fear follow so she ufofonga say mapuai lo Faiva awa ete fateme teme va ai mama le lau tele olo o tau fatso alota la wele ele Samoa, au tau mawhane I soloa, o la wala wiloa, wa so ai le lalo langi ato, a o si fa I leve to ai le moa, ma le miti le patua moa, Masina ia I teu le mea atoa Ama fau ia soalu I nai tua wa mava tu le tau mawhainga pela ea e lava singamu le whininga ma le alofa I a Samoa ne I polonga va ailo Faiva o le suafa oh yeah Samoa, oh, tau mawhane I sonoa, oh, la wala wiloa, wa so ai le lalo langi ato, oh, a o si wha I leve to ai le moa, ma le miti I le patua moa, Masina ia I teu le mea atoa Masinaia e teu le mea atoa
Casitas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Tete musu
Olo e whaafonga i le tautua mo oe le si whonga o Samoa, le Radio Samoa, sfulu lima i watolu a mo i au ki lani i New Zealand ei, e le tātou pola kalame. Ia malona whaapoponga le o ngā tutonu fōi o le nei mai aso. O le ngā Gagaifo Faiva, nā tātou oe momoni le nei oe i lo tau maunta, i na ua mai, a fō i tiu te mawhaiva alo whilima, ia sa ngā pātia i Samoa, i le nei fō i aso lulu. A o lea fo iwa to ia le titi lava toa o le tātou ofisa whaasalalau ia ma o se whaamnianga le maua le avanoa ia wa maua i fo i le whaso inga ma le sunga ya tui sa mau fata mau lolo Wellington e Malifa e le fau le whaafonga ma le silasila le atunu le nei fo i te mali o se li i tu stala ia mai o lo tele fo i atina e a talawhia ngai fo i o ia whaatino. E au mai ma wha mau popo ai i le tele o le tala wha solopito o le tātou. Ta longa o le lakapi i Samoa. Maisi lava o na Faiva. Ia, pe o nau tausi le fia fo i le tusi le o le tala wha solopito o le lakapi ia ma test rugby a Samoa. Wha ilonga i nai o lona se lau tausanga i le tausanga na se ima vai atu nei. A fio maia, masu maia tui sa mau i le mauta nei, whaaftai le tua o te mailo soifua i le lato i le taima le lato i le ea, o lea ua mawhai o na tātou e whenua i ai i luma o le nuu, ai mai se o le sila ma le tapo inga fo i o le atu nuu i au Faiva. Tā lofa lava, whaamanui atu le tausanga fau i lau a fionga, i lau sunga tui sa mau. Ia, mo i whaatalofa atu i lau fionga le ataua, ia, tale fio le tofa ma fio mai sau ma lau sunga toa lau tapau ia tena ne foile alo mali to ma to lo tu la fale ma sau ma malu ia ati ma lau tolo ma le no fa fa le polo ia la ingal tai ia u fa blanga tele o tu tau langi lau fio le li fa sala lau ia wa u fa pe at fo le lau fio le sau fa ainga sau ma lau ia ma le tofil tu la fale la vea o ena e li o le tu na e mo malai ya fio li lo mayava malu le ati poniu ma le fa sau ya e tena de foi to o final ya mes foi pa ma ulunga wa ya le fio sal tele monalo li luom fonti ya alo li o pa tu malefi ya mes foi le tu ya fale fanga ya pa ye le ainga tali malama ya malu ya te o le fa le lua lau te linga asiata oe wha iei tu mua ia te nane foi oe le vai ti ma le vai malai ma upu ia te oe sa mo le oi ma lo le soifua ma le langi matafi wha manui atu le tausang fau ia fia wha ngaina foi le avanoa ia e wha whelo e tuai ma wha manui atu le tausang fau pa ia maulungo Samoa wha fonga mai le nei tu la fiafi ia o le valu o nei o aso le nei tausanga ia me se lava le au whai ngā lue ngā le atua o lo fale le malu ma fa tulu ia so se pasinga sa o New Zealand nei wa le upu folfola fa talo fatu ma le ngang fa lolo ta puinga SS ia le au to ina o patele o tamai te sa e pikopo ma e pikopo tai ia le ufa ngā luenga tofi o lava i a o mai kolisi o tatu tunu ia ai mese fo ia pa e kale si te tas mese le ta mama tina matutua mai se le malosi o le tātou nu ia le mwhaiwhun whangaloina ia le ataua le whawhelo i atu i le whionga i le konsul o le tātou tunu Ia lava ia whionga i palusalue ia le ainga malosi ta malo ia mai se ia whaululunga SS o company ma pisinisi ia mai se lava o tātou ainga le nei vaitau ia ma le nei awa no foi ua e toe finangalo te savali mai ia wa foi nei vai tau o ia nei ia fa felo ia tu malenga fa lo ma lo soifua ma le tau atai le atau sa ve ia malo fo le soifua mruia tu sa mau vai atu ia tu i fo o le ngato i tele ma la anga sanga u fole ai vangana tu la fale malu ia tu tu sa mau ia o se fianga o mfoi ona to mo le nei lao ia i lo lato i le taima le lato i le ea le lato fo i le ala malanga mai ia matato i fei loa i fo i o le mea mua avantu le wha malo ma le wha aftai i le tapenanga o le tato tusi fo i leo le tala wha solopito
o le lakapi ma lona se lau tausanga i Samoa. Ia, o le nā ua mori le tele o tusianga i Australia, whapena fo i lunga nei au kilani o nai wō na malanga mai Wellington ma kalaya stete. Ia, o wha mea lofa lava i ai. A o isi i anga arua le spurkara. Malo le. A leo tau whalongolongo atu nei. O lea fo i tenga lue i le tāpenanga o seisi tusi a wā ia lo mātou nuu i mō taa. Ma le whailonga i na fo i o lona se lautau sanga o le tala whaasolopito le lakapi tonu. O le whale vai maunga, ma tu tonu lava ia o le nuu i mō taa. I sao noa ia ima pa ulusunga i lea fo i a tau mawhainga i lau sunga whata. Tai mo le saunanga mātangu fia, mes fo i le whawhelo i mai, ia. O le talanonga taluai, ia, na matua tua i oa ao, ia, le nā fo i tā penanga, ia, e matua tua i oa ao, ia, e le i lava se tale toi whai ai. E whawhtai, whamalo mo lea fo i ngā luenga tā ua, ia, mes fo i le silfia le pei o le tātou tunui. Waenga e se o lo ai tau malele atuai, o le tuti lewa e sauno iai. Ia, u whate, ia fo i au, lau whionga e le li whasalau. Whate ia fo i au le sāvalia, pa ia fo i le kalapu laka pi malosi le mota, ia, e le tau whailoina. Sa ave fo i oe mastasi o numela sful tolu, i le au laka pi le teim fo ia, ua e alue se atu mal tātou au i skopa. Ia, le au malosi, le white, ia, le tongo a asa, ia, po le fio fo ia, matua ia atu whaiono, ma la o asi, ma pātu, ia, tenene fo ia, no fo tu ainga ia fuata, ia, mai se manong ia manu, ma tamapua, ma le paia maulunga le vai maunga. Ua, masina o mawhaina, so tai mai ai, ia, ua avea lava le tusi lea ta talanoai. Ia, pe ua avea fo lea, vaane fo le whaafonga le paia o le tātou tunu. Ma wala fo lea pe ua tō sina ai, ia nisi fo i o whaala potpotonga. Ia, mai se la le wha moe nei, ia pe o le leo pose lilo le whaafonga le tātou tunu. Ia, mai se fo i lau whionga le atau. Leo mai atu se lau tausanga o le lalwhanga ia pia ma le maroon. Ia, ua mai ai le au le kapi malosi le black a vaiala. Ia, ai fsota i atu. Ia, ua man na o foi leo ua latou finangalo, latou kalap. Fia faise latou tusi latou se lau tausanga le tausanga fou. Pe ia le afo le tausanga. Ia pe o le mafuanga na ai na matou feilo ai. Ia, na o te le tu atu i lumo le tatusi lea le an tatalano ai. Ia, o le fianga ma le nganga whaaloalo. Ia, me se foi le whaafonga le tunu. Ia, po ua vea sia tau mawhainga, ma sia foi ngā luenga na whai ai le nganga foi le mo le lakapi le tātou tunu. Ia, ma awala ua pe ua lata mo iei nisi o whala potonga foi le iei la le lukapia mo ta. Tā sanga mai la e le so fitu o le masina umawai atu au te le imalanga mai. Pe mo se hawa no e mātou te whelo iei. Ia, na o sa vali iei. Mātou whelo i male kalapu, ia, o le tō tele ia o tūpu matamali i o le lalawhanga i mo ta. Asi ma, foi le pa ia maulunga le laulau, sa fio i foi ma le whaipule, le whionga li whaipule. Ia, sa e foi ma le whionga sa vae la auli Michael Jones. Ia, o sunga i whawhengainga, sunga ia sunga alsana ma. Ia, o le uso foi le whionga foi ia lui tau loa wa ngalo ia te au le suafa matai o le uso. Le ngalo le foi tamali i le pose li o le tua a o lolo. Ia na mātou whono la ia. Ia, ma tālsanga mai whaamta latu, pe mwhaina whaise tusi mo le latu wha moe. Ia, ua umala na tali e ui lawa e le whaingofie ha le ataua ma le whaafonga le atunu. Ia, ua tali e le nganga o le whaanga e tia. Ia, e whaifoi se au nanga, ia, ma se fsosoani. Ona o le tūlanga lawa i tālonga ma le lakapi. Ia, mai se, o se tasi o au, te mana tua ina il fatto a se fullo tausanga pe ala tu le pia park ia o ai nisi o kalapu a le o mota o vaiala ia o pia ia to a faso solo tu le ma au ia o sale moa ia o malua o la fua ia so tu ma volta tu au yuta le yelo ia ma malisi ia pe lisi ai tu tawalna o telia ina ile fatala ulamai ia ono le mana tu le o se tasio o la whanga,
na mawa elo na sao le ka pia le tunu o mal temil nei e pe o le tali atu le malangang falol ai pe o le tatu silentel noina e pe o ina le o manongi ai le it was well put together esele ta u tele male matango fie o tala oto mai o mea ta ua i le vai tau sa tu whaatasia i le nei tusi. Ai mai se o toi tilo i ai tangata mātutua. E i ai le tangata na sau a matutu si e tolu. Wha mai ola o soifua pēne la tau ta mā. E i wangalo na uwha maumawina i ngō tangata. Lea lava o ua valu sifulmon tupu to le matua o le toina. A o lei ilo na ata i to tonu i le tusi lea. Ioi, na malanga mai ia le afine o le toina ma whaatau tusi e tolu. Ia, ma malanga, wa, ai watu le tusi o le tu o le 7 tāla. O se fulu ka la ka ur ka ku se mai aka e me ala menga le falu se fulu wai. Ona wa sa no tu langa le tamali le sa ile ata pa fa pe la so ifua. E ma wa ela le afa pe o vave manule ne te wa se lo le ta fa so ai mo se ava no if so ta ye malawa fionga foi ma fai lo mai o se awala me fai ona fai se fa mata langa ile tamali ile po le tamale po le uso foi le po le tuangane le e me fai ona tu tonu le tu si le la fai mo ta wa me fai na fai se sina i tu lau foi le e fati no i tu langa le la sa no mai i na ya lo le tamali le pol tamale o si le vals ful tau sanga ia pe ona i fa mo ia mana i tala e sil tau e te tau no fa i lo mai ma le ngang fa lo le atu o va vai atu ia o toi fo i lo o mafo fa i tu male momo le loto awa o te taalo o tau le alava malai titi pe to o tanga le titi o tatu au fo ia a skopa te manatua sa se i atu matou dei o kapteni o le first 15 al coliseo sa mo temilna o le sunga ia tupe ioane o le sunga ia luatua semi e pati semi la le luatua nei lawa si o italonga ele tanga luenga folio le Ministry of for Sports le na sei mai le upa vai mai o le tanga luenga o onga manganu ia pe o i matou na tu pupula na sa ia backline il temina ai te o tango tu le tusi o to va ai le fionga ia le utele le tusi le na faia o faia onga le na sa uta alo le tebile na o faia onga le utele le si maile le tua o le fionga le tumaita i famsino ia mata tua tangalo o Kelly Kelly si maile tua tangalo le utele ia o toe tau i lo mafau i le teimi le na o ta alo foi na la na mafu le mele na o tata alo i le au skopa na faia ina i lola i le mo ta i le tatu ta alonga ma skopa se i mai skopa mo le teimi mo i limbo mo ta ale talta le tata alo ia skopa na fai lola i le asunga fua le nu tala no ina i lola mata upule ono le ha onga o le tu to tono o afo i ele o le vai maunga to tua o ia mota ele tau se fuaka ai o mai male onga e tau se vo e fuatam ai o mai le onga se ile talita ile nato sanga ia na foi lo le asunga fua mai i mal tu unga ta mai ti mota uma o le ta alo isi au ai mesele au le skopa o mai e fai le au le nu o le ala na o to fo i tai na switch ai lo ala lo no fo i tai ia o tangata ta alula nei o te mauato la ta alu le sunga le whawhenga ia sunga ale sana o Kelly la to uma o Aisa la to uma Feusinga si loto Vaatasi io le mato au uma lea awa o lo tulanga la vale na sa piki ale o le second 58 o le center io tulanga fo le sa ta alo i skopa il tatu au
A o whai a onga loa ia keli si mai ki tuatanga loa. Se iau o mai a polo inga. Se iau o mai lava i a toa. Ia, ma le tangata muli lava na iai. Masalo o le te muli ana na uta alo ia au te le ialu i lau school sipi. Ma le aonga. O le te meo polo inga. Polo inga ilo, Tole le te meo polo inga. Ia le tā ua le na. Ai, o le si foi bea tā ua. Ia, o le no, o le au ma le nuu na ta alo ai ia le sunga ia la auli Michael Jones. Ia, me tā ua ia le tele i o ata ma tele o tala mata ngofia o le a foi wha moi. Ia, o te loa. Ia, to tele la so i fua mai nei. Awa, tusa o te ta alo le teibile na o tau le amas fulu walu tau sanga. Ere i tā alo Filippo sa ena. Ai o lai iti, ere i tā alo lau ia na yuso ia. Ia te mina lai tau fusi. Ioi, te mi tonu wale le ma tā alo ma tau fusi. O le backline fo i ale na. Ia ila ma Andy Ayolupo le. Iosefa tautua. Iosefa tautua. O Winky fonga le. Winky mai lungai vai base, Lam Sam. Lata li o ankipa. Ankipa. Le alo ankipa. Ia, ia, sa o lele lava le. Tele io wonderful memories o na vai te. Ai te o fo i mai le malo longa fo i o le o tu ua university le na vai tau. Ai o te fo i mai mo to ai tubu lava i o le aua. A mo ta o tau le ofi o le mo sa vano. Ia ma tau le foi vane le sa nonga le vai pena le sa nonga le atu. Ia la. O pel kalapu le lena in le alua tua i o sa vai Michael Jones il na te mi a ia maua ele sila al pa i o le atunu ina ua manua ele swafa o Michael Jones ai sila tu o le alo maina Jones maina fonga le tu apa i tuto fonga le vai masanu ia ua nga solo to lola mal vanga le ia Junior Paramoa ia o Danny Kaleopa o Apollo Pelelini ia le na vai tau ia fa bete fialu te taalo se au ele malo e te alo il kalapu e maua el taimina ia mo ta il lato fatinonga ma le kalapu to e foi tala i le asolena olu il lato fontanga al kalapu sa ia ile fionga sa vai la uli Michael Jones la so foi na no failan sa no nga mana ia ina ua ia ma o foi na ile me alo fa ia malo na inga mo le fa mo ta es fulu afeta la New Zealand ia mata il fa mo ta mo te sang fo ma ia to fa ina foi la le lana fesoso ani e na te tu fata si ai ia tama fana u male nei pe tasi vai valu mota le toto ia te oe po i lava pe sa ta alu mota ona o fola ia sa vai Michael Jones e na tu fata si i nei New Zealand Australia po fe lava America e na tu fata si la tolia e fa ia se la to so ani mol fa mo le tasi le vai nga na util mai ele umal tausanga fa pero te fisa o te amata no taltala no inai panga fa business tu langa fa pena ono lo umana tu foi le ele ma ele fasili mai le fioanga ele matua ya to fai ono ma asima ya ma le fionga non ya manu ma yo ono le lo to mana tu foi le tate mana o foi le ya fatino fa lei ya masaili ya lava ni fa manu yanga mo fa mo ono le te fatu ai lo tama fo le wa sa no il talonga le anta to malo te man tu pe al talonga na le pe pak no maltas ya na tonu la ya o lo tama natu o tasi o le kalapule nei na tele lo na sao yo ile la copia le tu no ile ngatelna ya o tama fa na ia nei u lava fo i vatu le sa no nga tu sa mau no o ma i fo i ma fala koko ma fala yo koko ma lo lani koko lo lani koko yo a pela o na tau mare nei oi lava na avele aulea a mana tuole aulea mo ta ale na alu ta aloi manu malo mai Hong Kong ile iva tolu yo la u male le wa ma mai le ya le taimi fo yo o le auli nei mo ta ale fa pe vai ma wa lo isi kalapu ta to tunu ai pe la nei na talitalia le mai a ole te fito malisi fo le sa fai ia o au fiti o New Zealand o Australia ia pe ole au le na
na tā fia fo ngale ia le manu malo le to fitu malisi le na vai tau o le valus fulu Ma dia la. ta mai le valus fulu na la yon tatou na matua mau lunga i fo le si ti o le tatou le kapi Moni la. ele ngata le fulu lima au tatou to fitu le autonu ale le na malo le tolu Lia le. la to u mai pau ale tanga te le iai la u pa fa sa mai o junior tonu Ia. ia maalama Yeremia. Maalama Sa skopa. Sa skopa. A lato o umale. Sa ia i umale au le tono le au le na manu malo mo le iwa tono O le i taimi Hong Kong. mua. E mo le taimi mua. Io. Le pa vai atua isi taimi lunga le YouTube. E fai a moso mai le talonga le Le na. na tonu. Ia. Ai foi wa mata na tu i lunga foi le ona o le anga ia tu il se lau tau sanga o le lalfanga malana la kapi. Ia. O se tu le lei foi. Ia mata e ona fa manatu i tangata. Po ai lava le tamali o le ainga mo ta o yeni ata Ia le na. ata mai ile na vai vai tau tai. Ia. o ani fa matalanga o iai pe o ni newspaper tuai foi na luai tu singa o vanga umana na o miel fatinonga le Ale taua o le mele o tātala none e walanga malosi fo le maftanga le kalapu mo taa ma le lato au i nei i New Zealand le o tau wala wa fo i le tau wanga le au kilani Samoa. Le fo la fa longo mai i le presidente ma le lato lau. A tonu e se tae o tātou te whilo i e foi. Ia ma tātou mata i tuina ia le ngaruenga lea. Ia ma ave fo i se tātou sao i o e so ni le tātou nu. Wa toi e whafangu mai nei wonderful memories a wapi o mātou nei ta alo first 15 i lea solulu. Ai toi ta alo e i lea stona. Io, o le sunga ia to o vaenga makini. Le uso lea mai o i awai. E uma mako spa i lunga o lea vo i lea solulu i first 15. Ai koe kako pingi le e i lea stona i lea kalapu. o isi ata mata alo mo ta lau wane le saunanga le atua e se lo amana ia et mai inga i taimi o ta alo o le uso le o vai o Alamoa. Pe ia o te mana tau whalongonongo tue pe o son tua ea sa manong ia manu. Ia, sa lele la. O Alamoa. Ia mawhi au singa. Ia la. O le fisota inga leo le combination del nā taimi le iwa mal se fulu o mota. Ia, mal se fulu. O ina na matai le tūlanga foi le e fiu le numero se fulu ma le numero se fulu a alisi au. E tūli wa ia Alamoa wai. A pasi nei e whiau singa le polo. E kutiti a o le afal malai. Ia. A o le tasi nanu mel sfulu a Samoa e se le na levan tauna te vai o piki la o Samoa. O le lei o le taalo lea fo i uso. Ia. Ia ono la combination mo tamo choki. Ia. Kamo choki. Ia. O ko kai le tele le bautala. Ia a fa pena foi. O le bela maria. Ina ua le maualo se a foi ua tumu le tatu au a mota. A o le whaile mātou touch matalia. A talia le wha poposi. A o kapeteni le nā o talia. I le au o vaiala. Whamelo te lori se vaya. Sau kao ngā kai o le kausu e le mako second five o le mako backline. O la la na o lo fo i atu ia vaiala. Ai o le vai aso ale na mātou ta alo i vaiala, na mātou se i mai e vaiala, le tali tā mai a mota. Sa au ta alo e le ta alonga na. E se na e se ia mai a... Se i mai lea onga. Mai a skopa. Ia lewa e toe se i mai a vaiala. Se o veo tala maalie na o le a fo i o le ola tautua i le ta alonga i tono o le a. Ia e mana tua fo i le na... e le whapeo whafonga, ba le atu no o tau whailo lewa. Mana tu o ta leni e lua e ta alo la kapi le aso lulu. Ai fusu le po le stofi. Teimi o e whaipele. O teimi o whaipele. Kusa na e soli tapo leni, ia e to e soli malai la kapi. Le ina whai soa u tala awa u te involve i tele o ta alonga ma so sani le e fionga i le tapa au le ala tau ia aiolo potea. E tau toa me ne i pe a o ina vevesi ia misa ia nuu ma fio anga ma tangata uma. Ale o te whea tue wau te tūlo le microphone whailo ma le tala.
E se le malai le fai, o le malai la kapide, e le fai le fusua. A ele taka te fiu le vale. Ma fia mana o e fai le mea na sau va ai au. Tau la i o le maia e ta tau e fai ele mea na o le fusua. Dai ka lapu fusu. Ano ngala vili o ya to le tai. David tu sau e bakul kanga kale train vale le fia fusu. Ia mata le foi vane sa non, fa fonga ta tu nu. Ia wa lo tu a sa te lelo na fianga ile fai pelenga. Te mantua il tempo fai pelenga ile moto saina. Ia ma ile mele wo ile fal fanga fale ono le kale si sa ta o le TRI il temina Apple temina. Te mantua la lo tu a foi le I lau falila ua ma Oscar Meredith. Oscar Meredith, o Storino, Fatupaito, Eric Fatupaito. Eric Fatupaito. Pol mena leia ia ua au il whaapapele. Ia lena, ai o le tau o lena. Awa fo o le bea lena ele me foi na tuua. O lai whaia, E tau o le poro tu I tua. Awa e siri aktu lau kui poro kui. E malolosi ilo tino malu lo waf. Ai lo le savali ma le tamo e mo me whapena. Ia le mea le nai whai. Tal sia wa se atu ia tūpulanga i le nei vai tau i le tūlanga le o le tau i misa vaane le whaafonga le atu wa sa ta manatu o mo le nei tal tol fou wa le toe whapea wa fusu le mawhau i whaatinonga la kapi. Sao le. Ai peita iane o le ai ia a whavel na o fui o le tatu tunu. Ia o tau sila I tau besina ma le misa le na whai mai nei. Ma lepe a toa I lalo le pā, I le whai ungo o le vai aso le na seit ma vai atu nei. O nisi fo o tūpulanga I o lava la tau, ia ma tūpulanga I malanga atu I nei. A la ua tā punia ia le tau mesina resort I le teimile nei. Se I tau fono ia whawhita au ni la tu lai mai. E le whai o le ova atu te leo se tupe e toe wha lei ai ia tu tonu o le pā ia mana tua fo I le ofisa ia e tio ata umani mea nele na wha sau I lunga ia na matua I ta uma I lano vātu le wha fonga mai o le atu no I ngā o inga ma fusuanga ia na le misa tele le nana whai I le resort lea ia pe o le tublanga le da ai le ala lea le iona tupu me o wha lewe lewe Io tātou I mele o malai ma me o auta alo. O le toa le fo I o tangata. O liva na tau na sui ia le attitude o tātou tangata mai moa ma le auta puai. O lisi tu tāua lewa e pa il tūlanga le esel tāua. O le tūlanga foi leo le wa sili atu le tau mawhaina o le sua awa I lo le malosi e tauna iai. Pei wa o le tūlanga foi leo Ia, mai se ala pe au tūlanga foi tau tala malanga whaloalo, whafonga le tātua tunu to le ia taua. Tūlanga foi le ua maua fua le awa. Aolo ina, mai se amo whai poiponga, tūlanga wha oaso whanau, tūlanga wha pena. Ao ina maua fua le suava. Tau tala malanga whaloalo. O wao le tūlanga foi le ua nau tele tā mafa. Wa foi le o se tupe. Ia na olol tūlanga ua le mawhaina, ua le se tapasā fo le o le mawhauwhau. Ia mai se anu whanga whaitele. Ia le la o taluana o malanga mai a le Fair Christmas. Ia le fau le o whalongo atu. Ia wafo e leisa ta Facebook fo le tate na ole le tioa tate tike kima I lau palokalame ia po tipi fo iau tanga vai. A le la maua e le tūlanga wo ia. Ia e le tau ngofia. Wa e tio hata atoa ia. Le anga e tfo le tonu. Sao lele lava. O lesi le navaenga le na toi suia I nei ia whaatulangana o tula whono au kilani Samoa ma le au tāpuai. Le toi whaatanga ina se tangata tāpuai. Mani tangata lango e toi o atu mani whangpia pa o le awa malosi e inu ma tāpuai. Tāpuai, ia. Tua I sā tapu o le whaile mele na. Ea o toi fo I lava. Whaato a whaia functions nā pe a ma lo tea se awa. E le to inu se si le malai. E o anga I le whalekalapu lea o whaautuma a vea ma headquarters o le au kilani Samoa. Ken Samoa. I le Oats. Ia le tā wole na. O le aso finangalo ia I manule ue o le tūlanga lea wa le fōlinga mai
o lo tupu atu langa ia. E le tau mwhainga ia ua loa tau sanga o whenga ia le fionga e o lupo Tea John Roach. Ia mes fo ila u fionga ma le to tele o tamali o tamā ma ila tau il tatu laka pia il tatu tunu i nei. Tau mawhawau fo ilea i le tulanga o le whaanga ina o suafa o la alfanga. Pele i eise langona fo ilea o le paia maulunga o le laulau ia ma ila tau lo wha tau taia li talonga. Pe wha o ngā ni ngoa fo ngā le o kalapu. E pe o le Crusaders, o le Hurricanes, o le Blues. Wa pe e le pose li le tau tala ma le nganga whalo alo. O le tūlanga fo ile e te mita wha ia o isi o la alfanga. O le la alfanga o le tamā, o le la alfanga o le tinā, o le tinā o le tinā, o le tinā o le tamā, tūlanga wha pena. E tātou te olo i whaonga ino o suafa o la alfanga. Nā o se manatu fo e whātupu manatu. Ma le wha iai. Pe leo se stasi leo vaenga fo ile ua alanga te tau ona anga iai le silisila fo ilea. E tau whamatu uai le tūlanga fo ile ona o suafa o numa la alfanga. Pe whaingoa fo ile ia o peila o mota ia o le tongo asa. Ia ti ngoa wha pena. Pe tau iese swinga. Mai le tūlanga le onga o wā whanuu mai tū malo ma wha la alfanga. O le mea sa tupu tu sa mau. Ma tu lau sunga whata po le sunga fo maulolo. A o ina misa au anu. E wala au mai le fionga ia tia lofo feo e iai. Wa o au tele na whaasalo wina ta longa nei mai lava le amatanga la. Ia matu ai le microphone i aso tona i uma aso tona i uma. A tuai atu la pe o te iai se mea e tupus whaalawe o misa nu. Au anu. E wala au mai ia le fionga i Aeropotea. So vea wha mole mana o mia o i. O le mea lofa le tua na mai. A wau te tūro le microphone, tala lo mal whenga inga. Ma le whai ia le nuu le, ma le si nuu le. Nei loa le ina. E ta alo tama a uso. Le uso. Io. Le whai ia le si nuu, ma le si nuu. Ma nei e tele le. Ona file mūlia. E te tei foi tangata mātu ewa. Aia au ia. Mai se whaftaisa vea. Ewa mai, ele tau whai atu no le whapea, o au wala e mo moli mai ele atua. E wha foi ai mo wha tautaia. Pe o olo ina vesi a wai misa loa. Ia tolu sifuru tangata e lunga le malai. Whalonga atu le tō wha, e se le wha tautanga le tūlanga lea foi lea. Ai ma ue pe ana whapea o le te sao no nei le tala wha, lea i le posili lo ta alo atama uso a. Mai ma ue pe ana whapea foi tu pe tu tonu tamata alo. Le na. Wai e alta tonunga e alua to e mai ai tonu. O lo iai foi la fali mai la to lo fa tautia. O le tele o le fa fitauli. E o foi Australia. Modia. Io wa hanga ia tu tonu le au mai mo ma le tapo ia. Wa mana to foi. Ia le tulanga foi le sa ia ai le io tonu le au ia wa no foi lalo e foi le tala tamā, whai le tala matai, ia, o mai le marolonga, to e whai le tala, le apopoinga, ia, o te iloa ai longo, to e au ngā le vaenga, o le tātua ngai whanua, mtulanga whapena, o le tula, ia, il noinga, ia, e whaulinga mai o le tulanga, malau matawhai oi, nā e te sau noai, e le te tau na muta, tau ana ia, e wala au te tonu, tulanga whaile, ia mwhai ona, Whawhile mua ile. Whawhile mua. Mai se atua. Ioi. Mai se atua langa wo fo isi atunu. Ia, o lo tupo il melna. Ia, ma ta ofi ai. Wo o ia ina manu nua, matu ia, maonga, ia alo ma whanau ta alo. Sao lele la. Ele ngata i tamata alo. Ia mana tua la. E to tele ta maiti e o mai e mata i ta alonga ia. Ai, ole mea lava le nai, le ma whaina tu ua le longo le tatu, tau longo pea. A wala o i te whaafonga i fo i upu e sirio na mata ngāo na whaalele i le malai. La o iei fo i le mea na wa iei le pā. E le toi tū nisi lungo line out fo le ta alo mea tama i ako kiki e ka angoku se kama ka atu. Wa mamau mai tū le 5 mita, le 10 mita. Toso ai le waya.
and the nof e tutu o tuai tangata tāpuai. Awana I toi la talata se si o, ma le toi mwhai ona toi o le tāma mo e fua I te tonu. Me le whai e ale whautuanga ia so ma. A e loa e kele me whai ona tāwhiofi lo wita ba alu I mene o tālonga, a mese tālonga tamaiti. Wai fusu ai mākua. Ia. Awe te alu I le malai. Yo. A o le fasili foi la vane manu lewa e o le fasili foi la ai le itu ua e le e lo walo po lo watali le ataua le fale. La alu le tālonga le taia. E pe tasi le itu tāua. Diela. Le tūlanga foi le e le au ia le au pota mwhainga. A tūlanga foi le te whape atu I le atali I le wasfulu lua tausanga. Pai. E te le o alu e tu tono te alu te fusu. Te alu te taalo. E te le o alu foi nā oe. O le te alu ma ave ia au ma lau tina, ma le tātou ainga, ma le tātou nuu, ma le kālesia. Pe o lisi tū lea o te lei lopo o mawhai on na o fo ia ai le ia wau te mai tau au ia ta alo mai lalo I le si ma le bi ma ale o tu e pia o le tala ale al tama ma ai o I la bea sa vali ese ma se fusuanga o le tala ale fai ke pe o isi na vaenga foi te vava ia ia langa ua afia foi manai matua moni la ia ai o le tawu le na o lo fai pe ma longo pui ali ia le tulu wa le foi la tu la lata I ta'alonga o le winter o le amata fo I le uni la kapi ma o nei ta'alonga o lo fai nei o le tiute mal matafa yoi o le uni la kapi le a Samoa le o le sa fa mal wai le fionga ia o le patea John Roach ma le nato fo komiti le telo tausanga le o lo fafanga tuai ia tātou teito fitu fafanga tuai le tātou sifuru lima whiriwhiria Samoa e o I tamaitai. Ia ua whapena foi a leo atu tama I le tātou teito fitu po le sifuru lima le manu Samoa. Ai whaamnia ina isi kon kalate I au Kilani, Wellington, Christchurch, Crusaders, Auckland. Ia pe o le mena. Wa e se la le tulanga leo wa e sao no iai. E le fou. Tulanga leo o le whaangaina o tama whanau, o alo whanau, o loo ai tau malele atu manai o lātu ainga, o mātua, I whafo mai o Samoa. O le taimuli na o anga ia I le Pia Park, I na ua taunu atu Samoa. Le whātinonga o le taito fitu o Malisi, le ana whaitaluai. Le ana manu malo ai, le au le te patasi mai loto I malai la le pata. Ale pata. Ia, o se tasi foi o la alfanga e te loi, e au sotanga. O le wingo lau whaamtalanga, na o moita wina I nā. Wa amata o na le to iai ni tamata alo e iai a tino le lei e mawhayon tātou tau wā I le tūlanga fo I lea ma au pe au a fiti. E le ngata la il sifulima, al taito fitu, wa o whaso solo ina la iti. A o lisi tūtaua, na o loai fo ina, o loo iai le tāleni, a o te fasilingia, pe wha pe wheo na whaauau na tapu e mati na e pel tāleni le Samoa. E wa le fōlinga mai. E to tele a o alum whanau il tātou sifulu lima lenda I talua nei. Pena ale to lua e pe to tolu le ana mwhauna piki mai Samoa, mwhilifia mai Samoa. O le tātou taito fitu. E moni. Ia leo te papa etu nei tālonga ia le wa o leo tusa o leo to e amata mai al tātou taito fitu le amatanga. Ona o leo wa alu le Oceania whonga le competition le nei e tā alo maniwe ia mata alo maawia e le I o le eta I lima sifulu mo ntupu tātou ai mtulanga whapena a o le fasili la e le tulanga le sifulu lima po o mawhai la e alo mawhanau I Samoa la I le tāleni ona whaaliliu I le lātou tāleni ina ia malanga waa ma le tō mai ma le silfi e mwhai ai ona whaatino I lunga le tātou manu Samoa pe o le tulanga na le wa ina iai pe whape whea na la il tāleni al whaua wina I lalo le tātou high performance unit lai Samoa. Pe au sia la lunga. Pe tau te whaauau al tūlanga lea le ataua e malanga mai nei maua ni awanoi ta alo mai ai a Ponsonby, o Malisi, o Eden, o Manukau, e na whaasosolo atu lei lunga le NPC. Po o lisi foi la manatu. Po ta lia lava ele NPC foi ele level lea. Ali o lunga le super lakapi super 15, super rugby. Po ta lia pe ele NPC ona ta pu e tātou tangata tamata alo ia tama whanau ia
e whaanganga mō le tātou au manu Samoa. Ia, o le whala Le siaf sil tele na. Wai pei o let sauno nei, o i nei alea, a watu ai le tāleni, ma le anga wha am tūlanga wha pena, ia leo pōfo si lilo, whafonga atu le tātou tunu i Samoa, ia leo wa wha mawai le whaia o ngaulu le sa nei, ia si whionga ia mase. Ia, o le ofisa sili, ia le maute le atu na filfilia le ofisa sili, ia ele ngata foi la na ia o le whaia onga, ia ma le pūlenga o le taito fitu mtūlanga wha pena. Ia, e fōlinga mai, ua palasi atua ia o alo matama whanau o tātou whaatinonga le tātou tālonga le tūlanga whaia onga, o foi la le ofisa le uni le kapi. Ia, ua le mwhaiana maua se tangata whunga le whafo, manisi tangata e tūsi tālu sanga atu il tūlanga whunga le CEO po le ofisa sili, ia. Ia le laua, o le tataloa, tālu sia ia whaanga solo pēr, ma whaanga ina pēr alum whanau, tam whanau Samoa. A ia mawhena toi whaafo i el tātou laka pi se tūlanga le lei ma se tūlanga malosi. O ma nei o tātala noa le mata upulu nei, wa tasil nei mata upue, ma sani o na tautalangia ia upur kalame. O le high performance standard of le unit lai Samoa te tau na wha awau le mele na. Mai te tau na ngā i le por kalame le na development e whai tua. I nuu ia le iai, tele le tāleni i tua. Fai malai la kapi le lei o nuu mafio anga ia i tua mai tumalo. Ia tofu i tumalo ma latu malai ta alo. Ioe. Ai awane i muta le anga i atu o le vaenga le whaia le high performance. Ma le monitoring system. Lesi vaenga e sili o na tāwalanga le sa opisa nei. Ile mata upo le tutongi atu ele IRB o whaia onga i Samoa. A le whanawelawe. Ele au i le tātou wanga waa o whaia onga i le level 2 ma le level 3. Mai te tau foi o nā oa wina i lātou i anga waa e pasi ai i le whaalo whali. I le whainga o le tālonga. So o le vela nā le o te, ia, ese mai lai le performance na ai o te tatalo i le tua. Ina ia mawhai o na whaatūlanga seisi vaenga. Ina ia whaatamo e whaapisi nisi i le uni la kapi, ma le asosia la kapi Samoa. Ina ia accountable tangata. I resources ma tupe o lo tu inatu. Le ngata i company, ma le IRP, ma i lato sponsors, ma ai whaapendanga i tangata, individuals. O lea lo lato lafo pea, ma tongi le maa, velo le aso, i teimi o tāpenanga o le amalanga le tātou awai. E mwe whaleata. We are the least paid players. Ioi, sili o na whaatau waa mai titi tupe e tutongi e tātou tamatalo. Ia match le performance al tamba. Ma whape nao na tilo le tupe wa o le ngā ruenga le mele a leo o full time nei. Ai a tā se elai tā coach. I don't think e te tau o na tātou toi whaata mala i le wawa ainga o le ausia o le level 2 ma level 3 international standards. O le tele o manatu matala noanga e anga i tonu le mele wo e lau sau noanga ma lau folsanga le atau vane le whaafonga le tatu tunu. O le high performance lea. Ia e moni au o te lei lo fo i au. Po le ale maua lunga o lai o iai. Ia wa le high performance lea. O i lato fo i wala ngā te tauna i ne lato level tasi lua tolu wha. Lira. I le tūlanga fo i le au tau wina i le tūlanga o le lakapi. Ai mai se meto tia ese. Lira. O i tusa o le o ngā tutonu ngale mū lea o le atina ino le lakapi. Ai mai se lava alo mwhanau lea o tā alo le first 15. Nā lira. O i nā. Ea mai matau lea fo i bātou e tō manatu i tua le vai teima le valus fulu. Sa i ele tātou atina o le lakapi development. Ia. Lea sa whaatupe mai el kamalo Fitzpatrick lea na la umia ma Marina Shefausen el fale pepe. Lira. Ea e pese fulu e tau sanga. Sa whaatino le sunga ia laki waia apelu. Ia. Sa solonga le lei. Waia ngā lue whaatasi le uni lakapi lana development po lana atina ino lakapi. Ma pule a onga, ma whaia a onga, ma first 15s. Lira. O i nā. Le teimili nei ma le whaafonga alta i o tātou tunu. Wale o to iai se atina el nā. Wale se tūlanga o iai. Ona, wale se leni e whaanganga e whaatino ai. A silsile la iai.
o le taito fitu o malisi le fai nei. E whaftai fo ia i le fai kalapu. Ia. O le taito fitu na o lai fai ele development. Ioe, ta maiti e ta alo lesa al first 15. Ia. Le la wa ngai ta alo mai au nu ma la alfanga. O le o fai ele first 15 ona. E leo toi ma losi foi. Se sota inga, ma se fainga whapaanga. Ale uni le kapisa moa. Ma onga. A pe utulanga foi le o motua ma le taula la tau sota inga. O whaatino al fainga onga ia po la tonu tulanga iai. Wa ngai mai foi a onga i o mai ia. Tau sangan te nei le foi na o mai ele. Ioe, na o mai ele malang ta milo al Samoa College. Ia na o mai ala tau ia i lalo la al tulanga na iai. Sama sani. Na o mai lalo le whaamalu. Ale a onga. A onga. Ai whaamalu malu ia la ko pia le tunu tulanga whapena. O tele ala suinga. Ona o le tulanga foi le o le whangaio ina o le la kapia le tātou tunu. Tau tala malingang whalol. E mai ai maunga le amatanga o vaenga uma. Ina ua le toi avatua le ai api se tupe ma se seleni. E moni au. Le se tupe o toi whaanganga mo se atina eini o le la kapia. O whaatino ai sa mo nuinga. A whapele ai ni paanga, whapisinisi, o ni pisinisi man company, e whaatino ina le tūlanga na. E o le tūlanga foi na iai. Nuinga. Whamoe moe al first 15, ma le taito fitu o malisi, ia sa ili loso wawanoa i kalapu, eo foi kalapu. Ia. Ia sila iai. Wale o peo aso ia sa tātou tā aloi, sa o a ana, sa pionins, Ia. o a leipata, sa whasa leanga, i tua tane, o a sau, sa fata, tua masanga, o whale alili, A pia. o ano a maa, o a pia. Eoe, wale o to iai. E o foi lai, ai sila foi lai iai, i le whatinonga o le whatinonga o le lakapi le temine, o leo to iei ni sui mai i a Samoa atoa. O leo to iei se leo. O tulanga lau e nei, tasi ale sui e a fieu mai sa vai. Sa la fai, tasi ale sui. Be o se sui mai sa la fai, po se sui mai fie, tasi ale sui. Tasi le sui, tasi e pe lua sui e le veai u polu. Ia, ma sui e to lua pe to tolu e vatu i to tonu e ni anga vaa. Le anga vaa fa tula fono, se lo ia, ia o le anga vaa fa maketi, o le tangata na te sa ilia, sponsors, ma fa manuanga, sugar daddies e so soani. Ia malisi anga vaa e tasi o se tamaitai. Peila o tulanga la lai nei, il te muli nei lena u loa lela wofi mai tonu isi, a wale o to iai tulanga na sa iai, sa tofu ale sa piunin. Ai ale sui o ana, ele sui tu masanga, ele sui o na ma. Wale o to iai. Le mela le nā mātu le sauranga tui sa mau. Le outou sila le i le monopoly le e tā fiofi tonu i. I le pulenga leo wa iai. Ma le si fo i mea. Wa te tau le malo na whaia se tu la fono. E ma whai ei ona maua le accountability o tangata nei. Le iei le uni. Langa o lea watu tupe. Ai le oto e mana o bia se li poti e whaari mai i le malo. Le accountability report o tupe ia watu. A lea toi fo i lau whamtalanga i tua le tau pulea. Langa o te mana tua le porkalamel na le development program a le high standard performance unit. Na aluanga i tua. Sa mawhai e le to ina o waia apelu. O na su e atu sponsors o a onga i nei o first 15. Sa au mai e tamaiti Samoa te to lua te to tolu ma ave St. Paul's ave ponsa a watu lea onga ma lea onga pei o ni scholarship fo ia ma amatai lona ta alu o fea o ia le nā polo kalami sa wale partnership le nā sa le te tau o na motu al whalawe lawe o le ise tupe tele la o i tupe le sa i tonu i lwhainga ia le tūlanga nā wale ia le wai tau o te mantual ta siva waluono na mātu o i tua langa lena tau o fo i le ataua i tūlanga i lau whali. Na mātou o i tua, i te teiva waluono, o sui i United Silfia i ke nape tū au, o Laki Wai Apelu, o Semi Perive ala Timu. Ia, mana isi sui e tō lua o le motaa, ma o le mwhaina o mantuaina. Mātou o, teimil nao tau whaolaola, mai le uni le kapia le whanga, le whanga ma whalase na. Mātou o le iai, e maua ele na o ina na maua mai ai ia saini le mamea. E oe. Leo tal no le valu ono. Valu fitu, valu, o le valu iwa, o makua e
susulu le la me pa saingi le ma me tono le awal man Samoa. Ai na mai I matau tu le fanga. O ina na piki mai ai le si o le pin fa maul na fo le o le tulango le tu lau falila. Ya, na te silfia. O le lau fali mul tatou na iai e se tulanga fa va malo international o masunu tala pusi. Le tala no atu il vai tau le fa se fulu. Yo. Na tau manua e tele ia le sunga tele ia lupo na tau manua e il time taito fitu e o mai il time nei a silsila ia il taito fitu la lang le fia se full tau sanga o tatu ti e lunga il numero tolu fa lima il top 10 ele ai ma se tatu la fali se vanga na ai ia le tamali le o fa ia onga nei le NUS o poloma o committee o ai folon sua fa mo o committee le leila na laufalina iai. Na alu fo ila ai training fo e po o onga fa laufalina va malo. Ai o mal temil nei. O lisi lea pa o mawalalo le tatou la kapi. Monia. Le se tatou la fali. O iei fiti lai, la o iei apangi. Ia, o ai au iei Yugoslavia. O Georgia. A le nei lava. E tatou te, le se tatou la fali. A le ta lendia tatou le la kapi. E le masino le tālengi tātou le kapi. E leo ni tātou le whali, whaftai leo wawai atu le taumwhainga le au tamaita. Le manusina. Ia, ta tālo, a tonu e manu, wa se tātou le whali tamaita. I fo lea ona o le tūlanga wang. Ia, le fo I au. Ia, nai te silfia. Whafonga le tunu. O le tō tele fo I au, nai tama whanau. Ia, o alo mo whanau, o awhawhine, ma tua whawhine. O lo ta pu e atu I nei ma Australia. Ma lo fa tai wa le silda o le saving a lima le ma le fa mo le au mai o ta maiti e ma tupulanga I fafo. Sa u va ai la le to ina wa a pelu o ma lo si ave I tua inu I tua le porkalame au mai ta maiti fa skorsipi mai ma fa ia tato partnership McAlston Boys, Mount Arbor Boys, St. Paul's. Sa ei foi le malienga le temilina. A umarea onga le tamaititi. E mawhai ona iai si sootanga e ta alo ai se kalapu. Ma le wha moe. E toi fo I atu I Samoa. E whidai le au le taito fitu le atunu. Ia ma le taito sfulu lima. Ina ia awan I sei tia a tama whanau o Samoa ini kon kalati. Ele All Blacks. Ele All Blacks. Wallabies. Ma Wallabies. Awa o le melna na tula I mai. Na whaawhainga tāi lo na minoi I a tama whanau o Samoa. Ina ua attached legally I kong binding o kong kalatene. Na lem whai lo. E ula mfo I la o leo ese mai ma le release mai o nai tama. Ia o mea umane sa tatau ta ngai ma se sila ma tā pena mai le taimi o sola. O le whawhita uli nei le taimi nā. Nā e te sau noa ele fitai tunga o laki wai a pelu. Ia. Te mana tua le lei, langa e fo I ala mo whanau na utau mo whai fo e me fsosoani e mai Mount Albert Grammar, e ma St. Paul's. O le tūlanga na iai, wa mai nei, na umalola ia. O lala e whasiu si umata I ele uni la kapi, wa lana ta alo mai lalo first 15 Samoa. Oi, o le tamalea, o le lumana ile o le manu Samoa. O le whawhita uli le ataua vane le whafonga le tunu. Na o mai I nei o alum whanau ia. O laua I lalo api le yungi la kapia Samoa Rugby Union. Na muta ilo le na ma se fsota inga. Ua le mawhai, o na whaau au, e le tatu yuni la kapi, I e fsota inga, le winga le fsota inga, fsota I mai, le atali I lea. Ia. Sfulu ono tausanga. Fsota I mai, I le aonga le aonga ai. Fsota I mai, I le whai aonga leo, le first 15 le aonga ai. Fsota I mai, I tua ama mātua, po ai le no foi le tama lea. Fsota I mai ka lapu ia ta alo ai. Ina ia mawhai on tau tala whaatasi, I le lau pepa e tasi. Ia. Mafu angal nā. Tō tele nai alum whanau nau mai, au ia iei St. Kennigan. Ia. Ia. Nau mai nei. Umane, ia o le whatai te inga tāua, o le eilisi atali, lau tālu nei whalangi. Oi fo yo. Nau mai nei, e leito iai ma se fsota inga. Wa motu ma le taula ma le tātou uni le kapi. Ai pe o ina. Ai pe wha moe fo I lea. E olo I lunga utalo ia au kilane. Whato asi ilo le telefoni. Ma vili mai. Ma vili mai. Le lai vili mai. Wa uma ona no fo I lalo.
ia le pulenga o le nakalapu, ma le latou CEO, Ua o vave latou ia. whaiaonga, ma whai le tala matamaiti, a mai malona po le guardian le nei, po se anko, po se auntie le no foi, ia po Consent. matua foi, no foi lalo, tu langa le la iai, tau sang fou, tu langa le la o iai lo walo, pe fa fena, pe tau te mana oi, o ai te fia ta aloi, pe te anga ia le manu po le All Blacks, po o Kilani, po Crusaders, vanga umana, na motu lo ma le taula le fsota ingal na, ele iai mas tamatiti toi sa. Lave toi fo ia. Io, e toi foi. Io. Ai, wa tūlanga foi lea, wa mamulu atu. Ia. Wa mamulu Ia atu mo mai tātou. ma ai lo lava i sina tupe le tusa lava pe limas furu afe le a matai. Ia wa attracted fo i le langona o le tamaititi o le fa to ava i le se to inga tupe fa pe. Io. Ai o le muri tai mai o le tato yuni la kapi le social life o le tamaititi a onga lea. How is he doing physically, mentally, you know, his social stability I mea o loo nofo ai. Se manu e mawhaingo fia o na lato monitor le progression o le tamaititi anga o le amatua le mawhauwhau o le tama ma le tino o le taaro. O lisi tu tau e sa ili ba iai vane le saunonga le atau whafonga tātou o tūlanga foi le e fsili mai le pulea onga o le whaiaonga o le aonga po le whaiaonga o le au tāalo o a mai le how's his attitude coming along o a mai ona winga va aia o e sau I ko le ninga o ini whawhita au li le vao le mea no fuai ma le sau I ko le ninga o e na ialo mwhanau na malanga mai le leile tā leni manga va o si whawhita au li o le mawhai na i tātou ainga na mamoli pe mamoli foi pe toi piki mai pe a mai ko le ninga ai wo tūlanga fonga le wa pe wa whai ale manatu o le tamatiti wa whai ale langona e ona o le tūlanga foi le pe wa whamimita tau tala ma le ngang whalona ia o inala wa whape ai le sful fitu sful valu sful iwa le ele se me le na pole foi a ankol ma anti le na usawai le wo fa mai sia wo le fa pem fa fem fa na o na ma fa na no foi la ya la tom tūlanga fa pena pe o vaenga na fo linga me ni vaenga le longa au vaenga onga nga fa va tu ai ai alum fa na o le si la vaenga tau wa tu sa ndanga a tu zamau o le taimi o le o mai ia tamaiti nei a o sina fasi tupe fo I so di mai ai ia le uni la kapia Samoa I tamaiti nei mo le lato o nai expenses ma me fa pena walanga e tatai le loto le tamaiti o le tilo mai le uni la kapi. They're counting on me and they are actually investing something in me. Ilo utoi fo ilea. Nai mea fa pena incentives. E lo ai ma fai o le te tau ma fai mai le pea ma tau fiofi pea le ma fau fau o le tamaititi. E te tai atu I Samoa I se teimi o iluma. Moni saunanga toi foi tasi ale whamtalanga I tūlanga lena I saunanga I amtanga o le tāua ia. O le sailinga foi lea pe wha pe whea na toi fsosoani I tūlanga tau tupe le I tātou le kapi. E wai le pose lilo. O le wai tau le ivas fulu ia na amata mai al teim fulu na toso ile wil pelo vane le whafonga le tunu. Ia anga I mai ele wai tau le World Cup le na oi mua. Sa wai le ivatasi ia sa wai le fonga le iva lima so longa le leim tu langa pena a le taimi le nei ia ele fa ngofia na toe sa ili se vanga na o matua no fo le lalo le uni le kapia Samoa tau tala malenga fa lolo ma sila ia wala fo le mfa ai ona present atu pe fa ilo atu tu langa welta tu le kapi ma se tu langa fo le fa pe ile tolu tau sanga o luma o le level le la o ia tu langa le o pita to fit to e foi to fit sa mo top 10 sful lima to e foi sful lima sa mo I lunga top 10 sa tatu top 10 ma ia tau sanga taimi an tatu o le World Cup ina e mafai ona to sina matali tonu ia ni company business la o millionaire la o billionaire o la ia la o millionaire ma la o billionaire ele o ele la tau vai ni me e kawa e la tutu pe fol te milena lo toi Michael Fay ta su se nga luenga Michael Fay e ave ia na tupe e ve dai nga taxes mu tulanga fa pena le ana matua tulanga tonu ia al te met te milan nei
e te tau liu ni laka pia Samoa, o na whaataatia leise lato whola sanga, le tūlanga lea whapem whawhea, le na e tā ua le tūlanga fo ilea i tala o tūpem tūlanga whapena. Tasil nai tū, o le tūlanga leo iai, o ai tu ai ngā tā leni lei a Samoa le taimi nei, i le laka pi. O whea tonu e piki mai eila au Samoa, e le na o Samoa, o New Zealand, o Australia, o Amerika, po whea lava. Pe o le, mō le taum whai sa ili, se sugar daddy. Ia po se billionaire, po se millionaire. O lai ai. Ai, o le matafa yoi, la ua i to tonu. Say the ball is in like a piece of more school. E nau, ma whai aion sa ili. Ma tala noa, ma fesili. Tau lele, le nā mea, ona o lewa na tu whauru uni laka pi. E le eise accountability po o se tulanga e tau au ngā ina ai, mai loa tali mai. Pe ao o ina fasilingia i la tau awal. Tasi le bata au po tau tala pea iai. Ai, e moi whare ata, e sa o meo te tala noa atu ai. Le nai, o lisi tū le nai e vāne le saunong. Le nai tāua. Le ua umantua o le tūlanga foi lea i le lakapia lea tunu o po le ase whai ngā le mālo, koe mwhai na whai. Ia, o toi mantua. Nā le paua lea o le tālonga lea tunu, a Samoa. Paua lea o le sport, le ia taua, ma le whaafonga lea tunu. E le o iai se malo si anga o le malo. O le malo. Io e. Paua lea o le tālonga. O isi tālonga ma Samoa. O le soccer, o le netball, o le snooker, o le shooting, o la lava le tālonga. E i lalo le sasnok. O le wha malunga le malo. A o le lakapi. E tūtou tasi ala tau o le ala le nea leo no whai atu. Tau na whau se tū la whono le malo. Ina ia ma whai ona access i le mea lea. Ma ua se la tu accountability report or financial report at every financial year. A wā lea la, tu sa o tupe tia i le malo le ave iai. Ai le mwhai ona toi tali me po whena wha ngā i tupe. Ia wai, o lea wa sa wali e se maile ia le officer city sa iai mo le fa World Cups. Tof, fa la fa World Cup. Ia, whalo mawaenga. Whalo mawaenga, a tau tala malengang whalo alo ele. Le wa sa wali mai. O le fasili, toi alu ese mai ma le tangata sa wa ia se leni. O le fasili la le taimil na. E iai se suinga, pe se suinga. Ia, o iai fo i manatu malangona. Asil sila atu i le komiti whaafoe ma tūlanga whapenala i nei, o lo tū maua. O lo tū maua al taita inga ma tūlanga whapena. Ai, o le savali e se mai ma le mai ai o le taimi o whaleo mawaenga. Ma le tamali i lea na whea ngai ma se leni ma tūpe. Pe iai se suinga la. O le fisili tele na la. O le si fisili tele na iai. O iai se me o tutoi ai. Se leni o tutoi ai. Ia wai, o le nā tūlanga. Al tūlanga fo i lea. Ai le yo il fisili na pe ese suinga fo lea i la to o to nei po o nisi fo i wanga yatu ai pe le suinga tele na la leo te manatua a u fe ngai mal fati nonga o polo kalame le uni le kapia Samoa mo le te se iva valu ele mai le iva se fulu o le sponsor tele muli na iai o le Puma ia mana isi na isi company ele tele mai le temi na ele to iai se major sponsor pe o vanga le iai le Adidas ia company te tele ele i to iai se me o fasili ai se na mafuanga e ma fai na sui le na le tūlanga na i le vaai mai ale au milionea ma bilionea mang company te tele New Zealand, Australia, ma Amerika po peltania foi. Pe o lau mauna i lau wawai atu iai. Mai na ngata le tau whio lolo le teipile na survey which white o leo ngā whare tupe na Michael Fay. Sir Michael Fay. Rich White, na tau iai le me le accountability. A lea o te teletonu. E mawhai ona toi whaafo i le lakapia Samoa i se tūlanga le lei ma toi fo i ele ngata i le ta longa performance, but also the administration.
Le pulenga. Tau le foi temina na whanau mai ia le savali atua Michael Fay to tonu. Ia wal temina o ia o lisi pule na o le Bank of New Zealand. Na ua malta malo na paangal na o Fay o Richwide. Ina ua anga ia tu to tonu. Sa to tongi uma me uma. Mo le to tongi whaiaonga. To tongi o le whainga malanga, travel, o le manu Samoa, o le lalo luas fultasi, o le taito fitu, o le au tamaitai. To tongi uma, i allowances mtulanga whapena. Sa to tongi foi, whaiaonga uma, whaiaonga mapulenga o au taitasi. To tongi foi, le outfitting, wha off winner, o tō ninga SS me, a to tongi uma mo le, ia po se me po le 5 tausanga ia, tunga pena. A se sila fo i le whanau mai o le nawhainga whapaanga ma Michael Fay. Na mafuga mai ia Brian Williams, tui whasina, ia ma Savai Michael Jones. O tu ngā whainga whapaanga fo i lea na whai a o inu leipu waina ma talatala noa i nei New Zealand. Lea na whanau mai ai le tūlanga le nā. Ina ua whate ia fo i to tele, e o ai i tangata laka pia lalangi. I le whalonga mai, ua sponsor le banker. I le laka pia le tunu. Mata utia le fo i taimi o CEO ia le whionga ia sua Peter Schuster. Pio ina na mafu mai. Ia, le wa sauno nei. Le ia mase alauni o tamata alo i au umai. Manu Samoa, lalo luas fultasi, taito fitu, manu sina. O whaiaonga, maua alauni mea uma whaati nongo so se vaenga. Na umanol e moni lava sa iai ma whaatino. Ai le ito e tutusa malimena iai. Moni, Me lana e sa oele usau noanga. Po le alisi la sanga, pe whawheon toi whaalata mai ia ni paanga. Whai pisinisi. Ia mo le laka pia le tunu e pele ia oe, ia mai tā ufo ia taita. Mai ilo ulava tal tudunga ia te ulava ia ele o stalamoni lava leu te whantua. I lo ulangona o lo ia, i le pulenga o lo ia i nei, ma le lau lea. E te tau o na whase e tuangaru. Sa ili bai nis tangata se i whaise swinga. O lea lava tātou te baai, o lea lava iei, ia le to ina tu le. E pa o lo uanganga mamale na, e le whapeo vatu te te atu le pale ai. Te tau, it's a different type of leadership that we need right now. O se... Sui sesi tilo iai ma le whaatulanga ina o le mea. Leo le nā. La le mea le mwhai ai o na whaise whainga wha le tula whono e apo mai ei matoso mai ia iai se tula whono whaavai. Be part of the government so that the government, they are for lele accountable ile malo. Ia control ai silsila ile sifa. Au tō silsila le tele o tupe la ui ei nei le sifa. Lai accountable. Ma le leile lato administration. Ia, ma whapena fōi ona mai a lato li poti. E o kika ma tilo i ai le malo. Ere ma whai ona tātou tō whawina e tūto o tasi ei pēr lava pēr. Ma le ma whai ona tātou i loa, ma whai atu ni tonu i tonu le melea. Sui atua fōi ma le awala selecting committee tonu i le melea. Le whaingofia pe au na taimil nei lewa e ta ua le whionga le swipa le pan mia sa i mua ma le tula i mai pea e sao lele al sao noanga. Le whaingofia foi lisi tu ta ua le whaingofia i foi ona wha mau tū ma tā mau. Se company i whafo mai o Samoa po se millionaire se whai pisinisi o loo fia tau ai solo la tō tupe. Le whaingofia pe a whapea o loo a fia se polo kiki to tonu o talonga. Monia. Ia. Le wa ma vai atu il te mintu la mai le fionga le te fono lo ye nei. Ia a le va ail na tangata e manao e moni ele mfaina ve ese le polo kiki ma to tonu o talonga e moni. Moni. Ai o le tula ye o tangata o lo fa ulu ye ni vainga fa fai o le polo kiki. E le whaingofia o na taliaina, ma whaatali tonuina ai. E sponsors. A sila fo iai. Na maua lawa noe le entatal noe taluai. Na maua lawa noe whelo iai ma le whionga ia tui whaasina Brian Williams. Na tanga iai le tusi o le uputomua o tui whaasina na tusia.
ta matal no tu ti tu la matal no lo mo te o ngā Herne Bay. Ia. O lau fasili ai, e leo le teimine te tu lai mai ai e te whio atu. Lena e whio atu nei e le whailonga ina o le se lautau sanga o ta alonga whaitau lia. Lea na mana ia oe, whaifoli tala noanga ma le whionga le teitei whono, a ia tu ile epa, tātou tau tala noa mtu langa whapena. E leo le teimine tu lai mai ai e te lautu te wheso soani e toi tau te puele le lakapi. Ai fasili mai e te au. Whawhea la tonu le what, tu langa foi le wānai le leile lunga mawhitanga ma le whionga i le teitei whono. I leo le tu langa leo le teimi nei te tutu atu ai so manatu ma sauno atu pele i o se vai tau tala whenga i whaase tua ngalu ai. Ai fasili mai te o ai la so ai. O whai atu. Lau a whionga mos tempo po as a interim chairman. Ia me whapena. Ia e sauno mai. O loto o tele ia alo ma whanau sa le manu Samoa. O lai whai ngātu ne o lato vai te tonu. E whio o atu iai. O whai atu leo ia atu i whasina. E sa o oe, e moni a oe, to tele. Tele swafana ta o mai. Sa le manu Samoa, sfultau sanga ta luai, la ua tu le lei, do well. O le whawhitauli. E leo mana o mia la tona le teimil nei. O leo mana o mia stangata matua. Stangata matua e latu e. Langa a atu fo i tangata talavou. E o atu fo i. Tau tala mana ngang whaalol. E atu fo i so ana whai. A yes tangata matua pe o atu i whasina. E te tau mwhai whaalau le lei, le tūlanga lei nei. E whameilan tala i a te au. E le ngalu e te au. Tanu atu si lau dari whamei a te au. Na alau tango a u le telefoni. Vili i le teitei whono o le IRB. O le World Rugby. O la uo le lei. O la uo le lei na mātou tā alo whantasi. Na sau nei i le World Cup le lua awhes fultasi. Tolu vai aso, na sau i le ufale na moia i, mātou whio, o la uo le lei. It's just a phone call away. O whaku, na lan me le whaongai na i le awa nona. Ai whamailan sau noanga e te utu i whasina. O le lei, tātia mai, le o whalongo atu i lau whasoa mai, mtu langa whabena. Mai, it's just phone call away. O whatu, na tapa atu i teitei whono mali uni laka pia Samoa. I le uni laka pia lalangi whatina lalangi. I se whesosoani. Mō le tātou tālonga, mō le tātou malanga le masani e alu i Northern Hemisphere. O le tari nā mai, whamali atu Samoa, laka pia Samoa. I le se whesosoani toi mau atu. Nā ua umana watu. O i nāla leo te whētua i a whatulole i atu i whasina. Taimili nei oe, ma whaalau le lei, ma matai tū. Sa ili la ia. Sa ili lola ia. O ai la tama whanau le te sao no mai ai o lo iai anga wā. Ma e whaatonu tonu whalau la la tau nei. Wai e se ale to o tele lea la la i whafo mai o Samoa. Ai o loi no o tu i o. E le whainga tā na vanga fo i le mawhau fau. I le whainga fo i o le tātou tu no mutu langa whapena. Pe o te tala atu nei le whaso le tu langa lea. Ona o le sao noanga tui whasina Brian Williams. O te fia. Ai o lantala. A o ai au o te luatu ai o whaku. Te le amana ia. Speaks with itself. Te le amana ia. O toi whaate palola ia. O ena e watua Michael Fay. So soani ai la auli Michael Jones. Sa vai la auli Michael Jones. It can happen again. Mwhai fwoi toi whai. Fai toi whai. O le sila me tā ua le nga lea na utalandoa iai. Vai le whata mala tele. O le lakapi Samoa ma le lātu committee whafoi. O le Northern Hemisphere tour lea, o se tour siliona tā ua i taimi uma o le tala whasolo pito Samoa. Showcase. This is where we showcase our talents ma manui ai tama tā alo i kon ka late. Absolutely. No tala noa ma tā upu lea. A lele la o le alu le mea. So we can't expose the talent pool. I feel sorry for our young... I felt sorry. Ale aule vanil sa nonga le valu pena faf. Ale aule lena I nei lena tulai mai ai le fio mai amase. Ese le mana ia na o to tau amata mai. Ina wa uma le po langi farani. To tau amata mai. Tatou malo ya Italia. Ma tatou malo fo ya fiti ya. Ya, na tatou malo lo ya pani ya. Pen tatou malo ya pani ya. Ya. Ese le mana ia lo va tu to o toi fau mai. Mo toi ai mai lunga se tātou au. Ia,
o le teimi tonu la le nei, mo sesi tangata loa tu fo e tu alalo fo i le fionga te fono, a fa pe le mwhaina suia, i lalo aia ingam tu nga fa pe, ai sesi tu alalo. Wa te le loa, pe o lale malosi, o sui la ia le komiti whaafoi la nei pe to ono, pe to ono pe to fitu. Le iei tonu whale o mawaenga tiki te fua, po lale malosi o la tau, e mawhai e ona talia mamana ia se la tau tu alalo. Tau tala ma le ngang whalalo. E le ei ma se winga fo i le whape e vai mau alalo i le fionga i te whonam tu lang whapena. Ai wa umbi o whapela ka pia le tunu. Le wa ta ua le malanga le Northern Hemisphere o i tau sanga Ia. Ua misi ato, ua matua, tu sa le wa tia i le hawa noa, mo na ialo ma whanau, e whafola atu ai, ma whaaliali atu ai, ma whailo atu ta le. I ta longa nei. Leo wa whao ngai fiti ma tonga. Ia ma isi au ia. Ai pe o le tatu manu Samoa. Samoa i malai to inga awanoi. O lesi vaenga bulbuli ai ta walunga hei. Mai mau pēna toi maua seisi tā taimi. Sa ufia tala noa i lau sunga tui sa mau. E winga le mata upu o lo vai nei le whonga tia. I lau tō wafio anga i a whenga. Whapena fo i tua nai male au waa. Ai pangale nanga wa umole tā taimi. Ai a tonu i se tai au. Pe te malanga fo i ai tātala noi le Zoom. Ono leo o mai tau atu nei. O leo o lua whainga nu. E leo whaalawi lo inda mai ale nama ta upu. Lua whainga nu o le fio anga o whenga vai atu o tau tau langi ma malu. Alu mele u te whatua nei. Tau lunga ili tātala noanga le soa. Ia tāwa vai, ele mawhai au nā vese le porokiki pēo na pa ulusunga tui sa mai tu tonu o ta alonga. Ai maise laba le laka pi le teimile nei. Pe a mali lia ia i le whaingo se tū la fono. A wai te tau na whai se regulation po le whai o se legal remedy o le mata upule le laka pi lea. Ina ia o ese umatangata ia oi whai le porokiki i o le pale mene o Samoa. Ta tia mai. Tele tama whanau o Samoa lai o lo o iai. O le umi fo na nofo i o tuila epa i tonu i ma isi a tātou fai pule i tonu le melea. Le a whaafenga tā fo i nistangata. Ono le o iai le teletonunga. Wa le whaatuatua ina, there is no confidence i to tonu o le committee whaafoilea, not only i le nato performance, whapena fo i le talo le tupe, ia male umi na iai, ai le ia se swinga o iai. O esa lau whai porokiki, ai o mai nisi o lau whai pisi nisi e run le mea lea. Tau ia lau saunanga, ele tautala ma le ngang whaaloalo. Ele mau te leatu po o ke topa e lea na ta tala ai lisi matanga luenga fau lea ta tau ala matanga o le Ministry of Sports. Ia. Tasi lei tu e mawhaio na nga ia tuai tūlanga lea. Pe iei se awa noa fo le tūlanga lea wai sau noai. Au lisi tu tau o le tūlanga fo lea i le silsila i le whaavai. Po le ale whaavai o le uni le kapia lea tunu i tūlanga whaapea. Ia, mai se apea whaapea wa tifatoa le la kapia lea tunu. Tautala ma le ngang whaaloalo. Lea wa wha World Cups. Ia, ele o lunga i le tūlanga sa mana o mia mo o ia i pe o tūlanga au ia i le. Nong winga la, a wha pe o tūlanga na o ia. O la nisi awala. A nisi awala mwhai ei. Ia wae tel tonu ama le ngang whaaloalo. A mata mai lunga i le pūlenga tūlanga uma. Le wa sauno nei tūlanga le. O le whaavai. O le tūlanga le whaavai. O le whaavai la kapil constitution le kapil le tunu. Wa lele 11 toi sui atu mai le Samoa Rugby Union. Na sui mai le Western Samoa Rugby Union i le Samoa Rugby Union. Lele 11 sui atu la kapi Samoa. La kapi Samoa. Po la la ni ai ingo i le whaavai. E me whaena tupul tūlanga lewa e sauno mai ai. Pe e foi se malo si anga o le whainga malo lo i nei. E ma whai ai. Ona apatu. Isi awala. E ma whai. Ona toi wha ma fol fola tūlanga fo i le kapi. Ona. Wa tau fia. Le wha matu mai o ni tupe. Pe le lana. Sili atu e sa nol min sta tupe. Ele i o mai se tal sanga i le na ofisa. Wa al tūlanga sa iai. I al teimi foi o tūla i mai le whionga le te fono i
ile ta ingol malo sa fa ingo fian fa tino na taimi fa ya il tu langa pelena ta u le sifa wele elena al sifa o le spa Samoa Port Authority o le SAA Samoa Airport Authority o na umana na ngai mai ele se le yo ai o matanga luenga pito isili le na o matanga luenga tu ma o ti el malo ava pela ye se wala fo ile tu langa fa bai ye pe fo se malo si angol fa nga malo il tu langa ma fo tu langa fo la wo ya la to le go vai to ye me fa pena pe o nai ai o la sa no nga es el tawa mo la ngai lum mani o le taimina sa fa lango uma le malo si ango tu le e pa a tu la e mai e ve ma se palmia o le tala mundiale i lo langona le na sa faingo fie ona fai tonu ma mai tupe i o mai le tupe i ai le i manatu le vaenga lea e fa vau ona tu la i ai pea tu la e pa e fai le pule lea ma mai le tupe i o mai le tupe i o e fa tu mo le melea te i lo tupu mai fa la le no wa ti to le malo tu le pa lea lo la wa nga i lo ia ua fiu tau su ni mea o mai foi ma lo fo ia fia me ma le kapeneta ua tau fio fi mau i mea ia ai te tau le min staff po le min staff o ta longa le we nei ma meo nga yo inga fai mo le fio tangata tilo le fa vai ma fai se tu la fono fai me o se ai le o tanga le fo le Ministry of Sports lisi o te taltono au e malengang falo alo Walewa na u a fia ile sa ilinga o ni pa anga fa pisi nisi mo le fatinonga o tusi ele ni le kapia sa mo le mansa mo mai le tasiva valu a fa pea e ma lo si le ni le kapia sa mo e sila to ile tulanga mfaiai ona tusia ni talo sanga e ave sa ili mai ai ni tatu sponsors o le tali le na e tele company le lalolangi wala to lol tato awel mansamo e fol tel tonunga wa ele manatu fa pe oil sponsors ala to mai nei taimi o le va vai mai o ti fato le awel tunu o le taimi tonu le e manatu isi pa anga o isi sugar daddies io e taimi tonu le e amana ia ile va ia tangata ia lato o lo o lato company o lato products I align ai o fatasi mal man Samoa o le tula na o te le lope e se manatu le pulenga fa pena ona wa tal sanga tu i tale mai fa pe tu i tale mai al temil nei e sila to ai mai le mafu fa marketing o i tonua ia millionaire ma ave ai ave ese tato proposal mo lisi lima tau sanga o lisi lua tau sanga o toi foi la kapia le tunu fa pem fa fe o lo tau au ai mai sa tau tupe fa ele ma tau au Samoa o le malo si anga lea o le fa tau e tangata tau o loa ma tau mena tau fai ai se a le o tau o mai o lai ma o lalo la kapia le tunu e le si fie to sau pe o lai ma o lunga la kapia ai la an fa pela e mau manatu e ale kumit fa foi ma te telefono ma le fionga ele o le awala na e tātou te tali tu ai i maftianga ia le whea tu le api ai whai mai o le se tupe na umana avatu le tau sanga o le tau sanga ato ai wha whela pēr te ua maua se tātou company po se tangata millionaire fo i tau te whai paanga a lai tasi a in one condition te ilonga e whai atu le pēr se male te telefono ia ona avatu lola ia leo le 5 miliona le whai i tau mea ia o le nā foi tūlanga. A wha pēr e foi tel tununga. A wha pēr o le fofoa o sos whawhitau le ataua. O le fofoa o soalau pulenga. O tala noanga. Nā e te silfia. E o foi lai pisinisi mo company. E ma fai e le soalau pulenga pēr wha pēr e ato tol latu silsila iai. Wha se tuangalu wha pēr ia le fionga te telefono. Pēr o ina faini ai inga o ni tala noanga mal soalo pulenga o mai ele CEO o mai ai ni sui na ia ile loia la fo wa watu e tonu ele fionga ya taimalelangi a le o lisi na sui fo le o ne ya sungal palite le fa se tuangalu le fionga ele pa pe o mafo fauna fa se tuangalu ai le avise ai e malon to finga fa te fono
ai o mai le loia, Ia. ma la tona, o mai ola, mai o tala noa. Ma tusi lalo, Ia. o a tonu ala mele, lea lau fa se tuangalu te fono, lafo mai a matou. Tātou Ia. te whaine ia inga, ma saini ne tātou whenga whapaanga. Ia. E whaatino ele laka pia le In tu. other words, you're not involved in any negotiations. Io Ele ton- fia negotiations o le melea. Tō maulo te whono e te le toea fia I whainga tonu o le melea. Ai a mai a whai unga Ia. po atal noanga. E a vel te whono e silsila fo iai. Ia. Ia ma maa losi le fautua. Ia. Ale kumit commit. whafoi. Ia. Kumit whafoi. Ia, tu sa mau. Tulanga lena i le tau noa ia winga i le mato mta upu maa lalwhanga ia. Ia moni au, a tonu isi staimi, ia o na e sau no mai lea, wala a tā pena mai ai. Tai tele lava. Lo whangia le tua le faufu wantu mo le tātou o tunu u se aso le reiba yasu. Mai o marutia fo I le soifua. I le whetalo loa I pisinisi ia ma whiutunga inga I lau au nanga ma le tautua. Ia o leo ua whailo ia Samoa. E whaftai tele mo lau taimi. Anga leile tua. Ia ma whafolo le soifua ngalue ma le soifua tautua le soifua au na. Tā te whailo I pea. Ia, sau whaamnianga I le atunuu malou a whioanga, ma ainga, o mai masani le amatanga o le nei tausanga fau. Ia no tātau mawai lea. E whaftai mo la wanoa, e manatu e le toi whaasilia se whaamtalanga lau whionga le li whaasalau, ia po lau whionga foi le ataua, lau whionga sa vea, ia po lau whionga foi lau whitalinga asiata. Le ai, le ua e sao noa, whaftai tele, na al whaftai lava ualef, maua le nei awanoa le au maua, ia ua malanga mai foi ona o nai whiau whai o le nātau sanga, ia mes foi le whaatasinga manai whanau ma inga, whaftai tele lava, whaftai, ia o le savali mai, ia o le langona moni lava, fia whaaso atu. Ia o la foi se tala le ataua ma le whaafonga le pei o le tātou tunu, ua le tauta mali ma paa papa I lau whaafonga. E vai ale au auna, e vai ale au auna. E matua atu I lau whautautanga, wana o ni motu ngā afa, mani manatu mani langona, ia pe eiso nā ngā I lau whaafonga, e maise leanga I luma pe o le tātou tunu I tālonga, ia manisi vaenga I le toi fo I Samoa, whaamanu e tele le tua, lau whionga, ia wā fo I lau tua I le foe, matangiolo, ia wā le tio le tātou tunu, wā whaafonga le tunu I lau si ufonga, ia maise le tele o vaenga ese, ia wā le ai tau malele I le tātou tunu, le ngata I New Zealand nei, ia Australia ma Amerika ma lalangi, whaamanu e tele le tua I lau whionga, e mes fo I le whionga I le pūlenga, sunga I le whaiwhi au ma le whaltua, ia ma le au whai ngā luenga, whaamanu e tele le tua le tau ngā luenga, tau longo I lungo le tātou wala leo te silima I watolu a mō, whaamanu e fo I le tua le tātou tunu, I ona tupu ma ona tamali, ia mai se fo I a whawhali upolunga, ia o whaltua matausi, tina manai ta mātua o lo tui maili muli papanga, e o lava I nai whanau, nai o mātou ainga ma la alfanga o whaafonga mai, ia whaamanuia le tua I le amatango le neitau sanga, e le ngalo fo I le ataua, ia le ngā luenga o le tala le lei o lo whale le malu ai pa ia maulunga I lau whai ngā luenga I so se whatawhai taulanga. Ia, sanga maua apel lato sa anga wale passing o le tala le lei, e o le tala le ma le nganga whalola, whaamanuia le nei vai aso, ia, mai se fo I au Faiva, alo filima, feilo I atili, ia, au a fo I nisi fuafuanga mo le anga I luma o le tala noanga, ma le nganga whalola lava. Malo whaftai le upa ule sunga tui sambau, whaftai I le whaaloalo, whaftai fo I mo le taimi tā wheloa I pea, ia, lofa tele mo lau whionga, ia, ai whasoifua ia. Ia le nā Samoa, ua taulunga tuai se au ranga mas tautua le nei aso, tātou wheloa I pea, sau, seu, siu whanua, o le a aveina le tau pasi. Sauia mo pia va ai atu wa sila eva mai la ia le alfa I mai potara when you see your malahe chick kana no okay eva mai la ia pula va o I lau fika
avea lava o le musica e mapua I o tina. Nai au paanga, e vai vanga, e mamoli atu le nei pisa nai o lo paanga, le ngata I au te roa, whapere lau rangi atoa, o amo o ngai fia tau tua mo e Samoa, e ala I le taleni, o le musika, e sauia sei e whapepia mai a ita, e va mai la ia, le au pa I mai o tara, wait to see o malae, chick, Helena wa okay, Eva mai la ia, pule lava o e I lau fika, avea lava o le musika, e mapua I o tina. E mamai I le mapu I tina, papipia I nai o e I ana musika, musika mali e, musika I leva, pate ai lo vai mai au aluenga. Pai ai au fika, nei soita, ai sauia wa upia wa ai atu wa sila. Eva mai la ia, le ofa I mai kotara, wait to see o malae. Chick, Helena wa okay. Eva mai la ia, pule lava o e I lau fika, avea lava o le musika, e mapua I o tina. Se fai mai o le nei party, e pa o le nei party. Ai asu foi o le musika, e pisa le na party. Paski mai lo I le mapu, oka e ua afu. So mai lo ma le mix low, so o singa o lo wafu. Se fai mai o le nei party, e pa o le nei party. Ai asu foi o le musika, e pisa le na party. Paski mai lo I le mapu, oka e ua afu. So mai lo ma le mix low, so o singa o lo wafu. Eva mai la ia, le alfa I mai kotara, when you see o malae. Helena wa okay. Eva mai la ia, pule lava o e I lau fika, avea lava o le musika, e mapua I o tina. Eva mai la ia, le alfa I mai kotara, when you see o malae. Helena wa okay. Eva mai la ia, pule lava o e I lau fika, avea lava o le musika, e mapua I o tina. Samoa, kasilima I wakoro amo. Fia foi toi whatalo foi si o tātou utunu, iau si mea lau whafonga ngā ruenga taulongolongo le ne yaso. E whaas fulu miliona, walu se lau wafe tā lale vai ngā tupe o loo tutoe. Maile miliona tā la mua na amatai le polo keti o le nei, o le paia inga lona se furufitu ale pale, mene. O le whai unga le masino meo le tausanga nei, e whata ati ai le tala utu o le tupe muri ale whainga malo o iei nei, a o le whaia le isi palo ta tele. Ma o le fuafuanga tau tupe lea, o le a whai lo ai ma fuafuanga whai o le polo keti o le miliona, mo i tu malo palo ta uma o le tātu ko tino. O le whai unga le masino nei,
O le a whaamutai a wanoa mo fono whaavae, e le i maua lātou vai ngā tupe o le miliona tā lalo na lua. O le tuai atu o lātou ripoti, o le mafu anga leo le tuai maua o lātou vai ngā tupe. O le whai o le suenga e sa idi eile to mai ma le sila fia se tangata, e fia avea ma whaamasino le whaamasino ngā whanua masuafa. E leo mafua no se tau mu whainga e whaafinga tā le sa ilinga. Ai o se la asanga e whaatau ai le tangata o le a whiriwhiria, lona vala awina, ona o mata upu tāua i whanua whaaleanga nuu masuafa matai o mea sina alea tunu, o le alatou tangofia masuesueina. Wa whaeroa lea tūlanga i le lesitala sinia, o le whaurulunga fo i leo le mtanga aluenga o whaamsinonga, ma le whaafoino mata upu tau whaamsinonga o whaanga solo ai le tongi ina o pepa suenga, mo i la tau na talo sanga i awanoa whaamasino o lea whaamsinonga, lea e ono to finga ua awanoa i le temi nei. Wa whaeroa le whaurulunga po le ofisa siro le mtanga aluenga, le sunga papali i John Taimrelangi Afele. O le whaatau ina tere o le tofinga whaamasino o le whaamasinonga o whanua masuafa i le nei vai tau. O le ngata ua whaia suenga mo i la tau e au sianga wa mo o mia, ai ua si i mau wadunga i fo i whaamanuianga o tutongi. E peona si fia, o awanoa i e saili, o whaamasino. O le whaamasinonga o whanua masuafa. E leo in tama i awanoa. Wa o la tau ia, e whaamasino ina me ta upu tau whanua whalanga nu masuafa matai, ale atunu. E whaato ai mai lumo le whaamasinonga. E te tau lava la, o na fili i la tau, wa matua i la tau au sia a ngā waa mo mia, mo nei awanoa. Lea lau e sao lele le saunanga, e leo le whainga le sa whai e le whainga o le awala o le whiwhilinga i aso o mawai. E fau tūlanga lea i le whai o le suenga. Wai, mantua fo i au tanga vaia. A whai mai lau tārsanga, e ono fisilingia po oe na whai al tārsanga, po se isi na whai al tārsanga on your behalf. A o le whainga lau suenga. O lea ka ke vaaya kwa, o lea sao whai mali tangata le nā palai, e tari fesiri o le suenga, i le taimi i whaatūlanga ina. Pela tasi la nai tu e lea ua whaaofi e tonu le awala fau lea, i le sailia o tātou whaamasino, e le ngata ina whai le suenga. O i la tau la e pasi ma le suenga, o na whato a o lo leo i le interview. O i la tau fo i la e whaamania ina le interview, i a whato a tu mai lolo le whautuanga le komisi. E lo eisi anga fo i le whaafainga tā, le whainga le whiwhiringa. A o le anganga ma le naunau ta inga. Ina ia mawhai o na whai le whiwhiringa i se tūlanga maa ea le lei. Ina ia mauani a tātou whaamsino, wa au sia le anga waa mo mia, le ngata o le tūla whono. A o le malamlama anga i le tū ma le anga nu. Le whaatino ina tono le whaamsino o whanua maswa. E pia tau ese la, titi la wa le tūlanga le o si e tutu. Le ua maua lunga ia le tūlanga fo, le amana ia ma le alo ia, o le ngā luenga le whaamsino, i le whaamsino o whanua maswa. Ai o le whiwhiringa le pe o tau ese ai. E a fua i le whiwhiringa o whaamsino, o le whaamsino o sori ngā tūla fo. O le anganga fo ina ngā tonga vai, wa le temi nei. O mōru ngāri si tia o tongi o whaamsino le wei nei. O te whaafitai e fo i le kāpeneta, ma le mano. I le nei si tanga, wai whai a si te leo si tanga lea. O le tūlanga tonu lava na e tauna i eile tātou whaamsinonga. E tauna si itia la tu tongi ma whaamanianga. I le tūlanga fo i le tau mawhai. Ia awane i tilo fia le ngā ruenga whaamsino. I le tūlanga le whaapiotani e tātou le pride. A le lei ia tu tongi ma whaamanianga. Whaapena fo i le tūto tasi le whaamsino. I le whainga o lona tiute ma lona wailawina whaamsino. Mai o le whaafitai o leo e la ngā tūlanga lea. Wai, o whaisita te leo tongi lau e nei. Ma o tāua fo i la te leo tongi. O le toa telo tangata ia utu sanga mai. Ia, o tangata ua o lo umia ni whailonga ma universite. I lau ai fo i la tangata ia utu sanga mai. I le i whaapeha ia whaasalau o whaamsino mua. E se avo o iei ni au vainga fo ia ua i umaurunga ma universite mtūlanga whaapena. O ese mai nei tau fo. Ai o tūlanga o vai mai. Ia o le ngata i le nau e vea ma whaamsino. A o tūlanga fo i lea o le lei ia tutoki ma whaamanianga e mau e whaamsino. Le sunga papali i John Taimrelangi Afele, o le lesi tala sini o whaamsinonga, ma le ofisa siri o pūlenga o tanga luenga o whaamsinonga, ma le whaafoino ma tā upu tau whaamsinonga. O lo whaawau na malo lo whanau o le atunua no o le tuuanga umi ma le whaamoe moe, o le whaai unga le nei masina e a mata o na toea e umai mo le nei tausanga fau. O
O le kolisi mawalunga le kalesia so fitu o le toe fio mai le lumaya, o le a whero i whanau i le whaawa wina o awa onga le lua wherua lima, ma masini siri o na mana o mia o computer laptops e se furuvadu, wa foa i se Samaria anga le leima i Seattle i Amerika. Stasi o whaiwhi au o lea kalesia e wha mautu le United States, na wha au wala i eile talo sanga le Palestine o au le kalesia so fitu o le toe fio mai, mo se fesoa soani e pe o na maua ia masini taua, e wha o ngā e wha nau le kolisi. Le sarua le vai so neina tau au ai le Palestine, wha pea sui o le kalesia ma le kolisi mawalunga i le lawaya, lea foa i e siria le lua se lau afe tala Amerika lona tau atoa. O lo umia Samoa le pale o le tausala o le Pasifika ma le tausanga ua mawai na manu malo ai, le tama itai o moe moana sa wha atoa swenki, lea na ia umia fo i le manu malo o le pale o le tausala o le atunou. O le tausala o Samoa le lua o lua wha le lua o lua lima, le tama itai o li tara Jeremia Allen, o le aia toi fina wina le tauvanga sa idi eise isi tausala o le Pasifika, pe tu mau peo na umia e Samoa lea tu langa. Wa wha iloa le komiti o le tauvanga le nei, o le awhia i le atunu o Solomona i le vai aso mua mua le masina fo o Februari, o le ua amata wha atutu lau papa wha iloilo, e wha lau ilo ai lea tauvanga, ma o le anta o le tausala o le Pasifika o iei nei, le tamaita i a moe moana sa wha atoa swanki, ua mua mua wha lau iloa. E valu atunu o le a wai o lato tausala le tauvanga, e au fiai Samoa, Amerika Samoa, Tonga, o le tausala o le atukuki, Papua New Guinea, Nauru, Kiribati, ma le tausala, o le atunu o Solomona. O le aini tausala maisi atunu o le Pasifika sa masani, ona a wai lea tauvanga e pe o Fiji, Niue, Tuvalu, whapea motu o wea mo futuna. O le tauvanga o le tausanga nei, e whasui o atunu o Polinsia, o tausala ia mai Samoa, Amerika Samoa, Tonga ma le atukuki, e lua sui o atunu o Melanesia, o Papua New Guinea ma Solomona, ma le lua o tausala mai atunu o Micronesia, o Nauru ma Kiribati. O le aso mua Februari a amatai le porokalame le tauvanga o le tausala o le Pasifika, i le atunu o Solomona, a sa ini le manu malo i le aso vadu o Februari 2005. O winga whale tonu o le tau o lo a fiairo tātu mutanu, wa wha ilo ai le pūlenga o wafu ma taulanga, le tāpunia le tu mau le wafu tele ia pia, le ana amata tapuni le aso lua o le nei vai aso, mai le ilo se teimi e toi talai. O longo inai le pūlenga i lantou uma e masani, o na wha o ngale wafu inisi o nanga ma tautua, ai mai sero tātu mutanu o lau tele, i le whai ai o lea whai unga. O le sarua fo i le vaso ne ina mōni mawinai ngā luenga na whai ai le wafu ia pia, i le wha pi ina tu le langisi o lo whai ngā luenga, i le o ngā sami o lo ngoto ai le manua o le manawanui, i le awinane o le uta mua mua o sua ue utu, i tane te tele o lo i le wafu ia pia. O le mai ave se o le auta o sua u mai le manua o na toi toso ai lea e le vaa toso vaa i te fito ala sa fata o le langisi, mo le wha aua wina o le ngā luenga o le ave se o sua u, mai le manua o New Zealand o lo ngoto ai. Wheroa i a tai au i se whaapoponga, saifu. Talo fa Samoa, wa ule nei o kasputi alu, a wale sui ale ngila ula ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, bevela a. Silva, zanga Silva, zanga 6, 5, 1.
Whaatalofa ma whaawheloa I le paia lasi o le tātou tenu I le nei whanga o le fiafi ia ma le tautua le Radio Samoa se fulurima iwa tolu amo ma le tātou porkalame a mese o le tātou tautua whaau pia le o ngātou tonu le neiva yaso ea ma lo le soifumanuia ma no fo le alau sui whiau mangaluenga a mata o le nei tausanga manato le telo tātou ngaluenga le santu amatalia I le amatango le neiva yaso vi ia le lofa maranga le lei o le tua ia I le toe hae o au ngā ruenga o lo maua pelo malosi a meise ia le soifua manuia mo le tātou atinu. Whaatano whantuai I le paia lasi o I la tu whapena o mau mo le tātou porklame a meise o le tātou tautua I le nei whanga o le fiafi male Radio Samoa se fululima iwa toru amo manisi vaenga whapena ia ona tātou anga iai. Whamatafi atu le tautua ia le ataua savea ia ma le tātou porklame ia o le Gagaifo Faiva o le tātou tenu I le nei fo ia solulu le fo fantasi mai ia wale tau aveina o tātou whaasalonga se ia se teimu le fiafia na nei whaatalo whatuai I le awa ma le whaanalo manolo soi fumaruia manolo fo le ngā lue manolo tau atai e wha amngaluenga pe o nei le tātou tenu lewa mai o na toe whaasalawina tātou tala pe o nei ai le amatanga o le vaiaso ia whapena fo I le aso na nafi ia o tātou tala nā le o ngā totonu le nei vaiaso pule alofa le li aulia le tau le valu le aso atai au la mwhana te moe siso no whapoponga o tātou tala mai Samoa. Ia o le tātou porklame le aso ai mo le tau whaasiawa tu pea atonio ia ma le mau whaasamomoni o le tala me whaasolo le o le tātou porklame ia ma le nisi o tātou fufango le nei fo ia fiafi. E o whanga manu I ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o ala ngā upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O ala ngā upu mamuanga ngana, ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. E motu le ula, motu le whau, a o le te tāu e alu ma le tangata I le tuunga mau. E whapea o upu e whaatusa ai le tāu o le te tau. O le ula ma le whau, o mea masani o na motusi, a e whaimai le mau o Samoa. O le tangata e tālana te tau e alu lava maia I le tuunga mau. E whao ngā e tau mai ai, e iai mea e tū mau I le o langa. E pei lava o le te tau, a waele o se mea e matafi. E whamaunia lea I le tele o nisi e liu tō whanga.
Ai olo o la I pea le tatau iwi aso aso. Aua ne ingalo e motu le ula, motu le fau. A o le tatau e alu ma le songa I miti le tuunga mau. Manuia lau vazau sau. Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Whaafifianga mātango fia mai le soso mai crew manisi na whaafifianga mō tātou le nei whuvanga le fiafi ia tawalunga tua i le tautua le tōwha siava tui pea atonio.
ia ma le tātou Porkalame le nao le maufa Samoa moni ia pe ona ia le nei vaenga ole a fiafi ia la tomo session of poponga le aso tai au le temi masani ia pe ona a masani ele tautua le tofa asia watu pe a Antonio mai mele pone au se tali ma tu fa tasi o le tātou Porkalame le na wale fa fonga mai le tātou tinu ile nei fo ia so lulu tolu minuta na afale o fitu manatu a afal fitu ona tatala fo le o la laina mo le fa maniango la sfana mo la soifua ia pe afa pe o le solo wa sofana wa sovalu le new January lo o lo lima tatu o le mai le lofa malanga le o le tu afala fitu ona tatala le o la laina ia pe afa pe o ye so fa maniango la sofana mo la soifua le nei fiafi ia po la matango le nei fo ia teusanga ia e pakulo malo wa sofanga fe kau le le ia marvivis le sa ve visi tanto di kisi massima le tau sanga fo pa o songa lave o ringi kupe
taulo le bowmaster o le tausa i lintanga te tala vouto e malalosi. E ia iso to mai le faa ila ina ua mea, ale ai le a faina. E mawhai lava o na ao ina oe au e whaingaruenga. Le le tutongi mai tu la whaingaruenga. Pala aulua ne le bowmaster i le olua tasi, ono lua tolu tasi ono. Olua tasi, ono lua tolu tasi ono. A whaialo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani i saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O tele titi la afol fitu mo le tautua le Radio Samoa se fululima i vatolu a mo le nevanga le fiafi tatala la ulaina mo le whamarianga o le aso whanau mo le aso soifui le so pe afa peo le solo o aso whanau aso valu le neu Januari lua o lua lima tatala le tanto leina mo o tolu fitu tan siliba i vatolu whapena fwere whase meilunga o le tanto Facebook page mo le tanto YouTube channel ia le ngata fo leo le tanto email on air at radiosamoa.co.nz mo le lima i fo le whamarianga o le aso whanau mo le aso soifua i le nei fiafi ripena mo fono fantano fatu ma lor soifua manuia whaptele fantasimai Amalia Mikaele ma lor soifua manuia ia ma le to tele na ia tanto paanga le mafuta mai i le nei fuivanga o le fiafi o le tanto leina ua tatala mo o mo le whamarianga o le aso whanau mo le aso soifua tolu fitu tansilima i vatolu. E aina ia u i meli leo tonu mai e tau le nei fuivanga le fiafi ia ma le whamarianga o le aso whanau. Birthday greeting to Tia Ina. Whamanianga o le aso whanau o le uso ia Tia Ina Misipati. O nei atoa ai lona lua sifuru ma le fitu tausanga. Whawhetai le tua mo nei tausanga e tele wa e aulia. Ia toe whaapopo nisi tausanga se tele. Tātou te mafutai. Whawhetai mo me uma o e whai e totondo o le tātou ainga. Alofa anga mai lau whanau o keni pe mita poe whai upu. Februari ma alana o matua tuila epa poe ma meloma lo anti o Tia Ina a maise lo uso ya Luisa manuia tele lo waso whanau lo waso soifua i le nei fuivanga o le fiafi leisia tātou whamanuianga leo watanu mai e tau i amsano te paufona o le tātou whamanuianga leo wa ielungo le tātou i meli Utunai o loanga, Johnny Finau, ma le tātou whamarianga o le aso whanau le nei fuivanga o le fiafi. Whamarianga o aso soifua o le whetalenga, ia la pai tangata tai Finau, whapea le whetalenga ia utungai o loanga, pāti sepa Finau o whasi to tai. Via leanga le lei ma le lofa o le tua o mawhai o na lua ulia mai lua aso soifua i le so. Alofa le tua te whaapopo nisi tausanga se tele mo o lua. Awale tausiena o ainga, nuu a maisa le ka le sia. Once again, happy birthday to you both. Alofa anga mai lua ainga o mai New Zealand ma au se talia. Ai wha sitisilia i alofa anga. O utu ngai o loanga Johnny Finau, to lua ma le whanau o pampa te toe. Ia, maruia tele aso whanau ma aso soifua i le nei foivaenga o le fiafi. Se o te sa ilia tupe e se tatu whamrianga o le aso whanau le weila o wala au tanofa. Tanofa sau. Soifua maruia. Mo le avanoa. Ia e whaftai e lofo le atua ne iaso.
le wau ia stasi o le whanau le wil tu mai tai leo tia ina tu le popo e mispati o mangele tai nei tau sanga o fua i le tua mo wailo e ola male malosi ia paulava ia mo foi malosi fenga i mangaruanga ia me se foi o sky falo ngoi matua ia ia o lo faanga na mai lo uso matua ia sita o wei ma le whanau tuangane fo ia tuna ma Sofia ma le whanau ia o se uso ia Luisa ia mai se foi o na ia whanau wiki rea o Tero o Pemita o Teila o Upu o Kalani o lana a pe foi lo anko Samoa tata le fafo ma wi ma le whanau ia o Salasa mata ma epi ma le whanau ia tu fine foi ai poimpa uli ma le whanau ia mai se fortina ia tu loto ma no foalo ia whapena foi mata mo meme ia mai se foi ia o wainga Australia ma Amerika ma wai ia mai se foi Samoa ia si lo whaanga o lo anti-atia ina ia mai se o me lomom tu le po mangele aftai lava sa umore avanoa tai manuia tel foi le aso whanau alo fatu ia tai lava pa soi foi ia Paulana ro aso whanau le wa tenu me tau le o yeisi si au imeli ia male tātou masini le yo au tafa ia te lo paunau tātou aso whanau le tenu me tau whatalo fatu kuini savelio mai lunga le tātou YouTube channel ia le mafuta mai manukau o ile mamawa o ia makopiko ngu le eva mai kuini alo fatu kuini Amurianga na nos fana ma soi mo tanto ma le pulenga ma au fengalenga radio Samoa se fully me vetolu amo. Happy birthday to you all man we tell to was fana ma soi fu ile nei fu vanga only afiafi.
mai vatolu amo Radio Samoa. Tasi lima i tu. Amo. A whai alo sa ili se a onga a mata molo walu. Aua loe te toi popoli o le Galaxy Child Care e tele o na la lai au ki lani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Jalo whanawao tia roa, ua te talaina nei le ua unanga e veni, mo whaataunga i au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale ufu lau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. O le R-Dash Travel, o le company numero tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga i Samoa, whapea le malanga mai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni i tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Lau tula mele tātou teimi le wanti le nei vanga la fiafi se fulu ono minute o na tā leo le tula e valu. Ea ma whamanatu le tātou te rumana tua lo o te lea tātou porkalame o lo malolo o lo whai pia malolonga le tātou porkalame pe o nei iai. Le amatanga o le netu sanga masalo o le whai ungo nei masina i le amatanga o le masina fau. Ea o le ato e ta liu mai e le tātou au whai porkalame ma le telo o tātou porkalame pe o nei iai. Le a fiafi ia o aso lulu ia lātou. Faitau atu nisi o tātou reporti pe o na iai le neiva i aso pe o na tiro na usile fia o le tātou tenu ia le fusuanga le nga whai mai le tau mesina. Ia se tasio no whanga o whapena o na fia le tau telo o tātou tangata. Mai se lava tātou ia malanga atu ia tunu mamao. New Zealand, Australia, Amerika, ma so se tunu o le lalolangi. Ia e whai mano longai, ma e vai, ma relax ai, ia ma koma atu ia i whiau mga ruenga. Petai la, ia tūlanga le nā pia no ai tu whaano no te lele loto ma le nganga ma le mawhau ato ai ma le whatu. E wai e o whakasia mea umanga ke me kasi. Ia o le tūlanga fo i lele o le whaatopu o vevesi. Ai tasi le nei no fuanga po le nei whale tali malo e tele i e tu risi. Mana tua tātou lo tam whai pia le tātou whai ngā malo ina ia whaato sina. Le telo o tātou tūrisi ina ia mauaini si tupe se telo mo le tātou o tenuu ia mo le atina ino le tātou tenuu. A petai lea, ia e koe pua le wa o kia ia kia. Mea lea o le lua o lo whangu whaanong kupe ia o malo o kuriaka lo malo ere lo. E ua o e kamai kiki. Wafo wa le paole mea ngā wai o le malo lo mawhau mea ngā wai. A se upua ia ia ulima malo kingo. Ua makua vai ia. Nuna wingara. Nei whapea la tātou fōrele ai wakako o ngā mo kua ua mea kako au vai. Wane whafonga le tunu. Ono fuanga nei. Tasi ne ono fuanga e whaitele ne na o Samoa e anga iai. So se whale tali malo, so se hotels lava. E le na o Samoa tangata. E o e tā whawhawa. E tele i papalangi ma turisi. A whapea la e aku kako kurisi ngei ma Australia ma Amerika. E o whai a tātou tangata Samoa. Oi. O manga ia ke le fo isi fainga le o fai tātou le teimine ko i Samoa. A le o e asi ngai a inga. Ia ma ave i se kai kāla. Inga ko ole ka ko relaxi. I fale tein malo. I wa fo le tausanga atoa. La forku pe ai. Ai o se teimi tā ua le nei mo oi. E te malo lo le le iei. Ia ma koe plan le leila matanga le tausanga. A leo aku kako nge aku whakupu vevesi mai oi. A lai whakupu vevesi mai si vanga leo mautino. Po o ni tangata wak malanga kui fafu. E kasi ala umaki. O ka ngaka i kukongo le tātou o tinu. Fele lei ngofo. Fele lei lau lau. A leo la ko ngai kurisi. A kalo fai. Ia. E le ngā pālalangi e ka ua e ka kua kurisi. Langa ye fo i Samoa e ka kau fai ang wha kurisi e ka kou ia ka kou li kero kaimi. E oi. Ia, tā lofa fo i lea pisi nisi o tele masalo e o waku mal se furu afe tā la le toi wha le leia. O waenga ngaleanga.
Mai le ke o le lo afa pe nga ingi puki apa yo lo ngingo ma o mai puki apa le afar kal malo ka e pu ma ka e ko ma sort fong ka ka lo malo valo kako fa moi ta to ye sa ni malanga sa mo va ai lava lo sa nga le mu io o so se taimi lava fu I te alu le ta vale va ai lo sa nga le mu fa mo moli ta to wala sa mo e moto we fa so a ko I fa nga kamala a leo aku ka ko ngi le sa feo I so se ku ai nga motorway wa masani le o runga motorway ingei Australia Amerika ka ko akula ka ko sa mo lingi motorway ala fa motorway su melo bodi la ka ko awale sa mo mela le so se taimi te malanga sa mo va ai lo sa ngale mu fa mo mole le ngata I lungo le awala ai so se no foanga e te anga I ai lava lo saunga le mu ia e to ta liu mai Samoa ai o lo maua pia lo saunga le mu mo lo fia lua na o maua le po na po se fatara noanga ale tanto fine news to fa tipi o tanga vai salo tanto news le na anafi o meia fia tele tanto e o mai nei New Zealand Australia ma America ma ave o tips o ke sainga o mea fi itamiti. Ale mori mau esta male na malanga I Brisbane Australia te fo I fight o sanga fo siong ainga. O feu kia o fika ngisi sianga fanga o feu kia. O feu kia na I mea o ngo wa ese mai ai sa mo mar keming o kiri ai ese mea ka o se chips ka mu. O le chips fai o le chips ai ma sani tato fai le fai. E fau fo ila o ai vange fa fona ko ngum melo le chips kalo. Ala fo wo ye mo me ka le chips e fai le u. Ala wa ma ko ka sanga nge o ile chips e fai ka mu. Yo ra funa le. La wa avele le coupe fi la tu. Ala fe o ki er fa nga o skamaro le ngalu I Australia. Ta to ye fa ia va nga ia. Ma na ye fo tuanga sta ma. O ele fai lo chips ko fo lo chips po le le. Afa pe nga ai kula tips nga ke feu ki ai ka kia o fa ka wot kanga ka I mamaru le tunu o ku pe yo aku mako ile fa pe nga mako feu sofia ko ila lola au le lu mako fale mo mai ku pe le ai ali e usu mako le va vea le malulu ia na se felo sina se le ni matia tu sa moe va ku ma oko ai va kula mako ku pe manga ia mai ko tips feu ai mamako we se mele le ke le menga Lua, tolu. E ir kanga sau mga koko Samoa. Alai fe kolofi mai angufe. Ke ronga penga kawa lungo le social media marungo Facebook. Ke roso se mea tupule nei vai temi ele yam se le iloa. Ale toe fa manatu mo tatou. Siaki ange ia. Ole si foi ke mi soro koko nga fa kau sangaren ke ngai. Ko ko lungo la wala e ku ka ko fa kau siaki le la koko Samoa. Ie la mulamu fa pe o se peng ko ele lo le ngufe nga wa fa no tele le lo to mo le ma fa to inga me fa peni or ka for ko ele se le ko ise ko ka ngo fier ke mi ngi ora kia fo ia ko ya ru u sa mo la lo bo fu ora ko nga fa yo ke le sa le ala e mo ia e ngu ko fu ai ka nga ka ma ko au lo ku sa mo ai de aka ke la ko mo mai aka ko ka ke sa ma ka sa u fa ka u se ko le ma kiki yo al mela na fa no ai kakala kule koko ala fe kolo fi mai angufe sorry ka fiola sorry ia matalia tanto I vaenga le na va ai fa le lei so se me te fa tau I Samoa va ai fa le lei ia po saunga le mu mo so fu ma loloina ia mo tanto tangata nei vaenga le na pi ona awina tu le ia fia to fa na tu mo tanto me mangingo ai ko kele ka ko le ko foi mai e to telefone tanto lo sauni malanga I Samoa ia wata faonga ia mai vai vanga mau e asi nei ainga ia ma vai nga te tau lava ona mau pia lo sanga le nga kai lo sanga le mu me ke anga I ke ka faoi o sanga le mu le tau mafa ka ko fo I pa I ku lo sa mo le lo ngase me ai ia ai fo I mai ngi makua e mai ia kwa ka ko ba mai ai fa ia nei vai nga lina ia na tu fa manatu mo tanto afa pe foi le ke fa fonga mai sa mo ngai vai nga ia le te fa ia lo makiki mo meu tips mo meu koko se fai fa le
fai fa le leilanga e aranga makua kusi ke mi fa kaua o loa. E mātou te alo lofa ia o tō ngai fia mo se kupe. Ewe, o awe maura meanga, o kere manga o mia se mea aranga o fa kaua le mea, o lo lofa i tangata lai fa atawala tō o loa. Ewe, ia, as pangana le wakumako kupe maoko. Ai mai ko o loa le o fetau i le lei marsoifua malolo inga o mako. Ya, tulanga la le na pe ona te whamanatu mo le tanto porkalame i le nei whaanga le fiafi whaifa le leia ko wami ori whaifa leio ko wami e le whapiangi e maua fuar se le ngia mako whaifa le lei e le vale mo foi vale malu midu tana tana o le malu. Whanga mātungo whenua sunga ia waino ma le pese tūsiaina le sunga ia pesa ili ma le ota. Ia, mō whantunga mō tātou le nei fuwanga la fiafi se I fōi mai le tātou porkalame whantan ofa mō nei tātou wō manai paanga. Le o fō whai le ori ia. Amelia Mikaela alo whātu.
langa mang ko fo ko rengi pen koko I koko palang. O ka sawa ngi mo ko le ko ingo ia koko Samoa wa ka ke fiu me ka koko Samoa. E ka sia la so ka ke vai ka ku kongola ka po ki bo Faiva o koko. Io. Silia tunga mala. Etia tasilimu. Ma lo le soi fu manuia fa taile fa tasimbaile ni fa filunga le tanto YouTube channel. Fa talo fo fa firo ia tani mua. Ma lo le soi fu manuia le ngata fu le tu ata. Tina nga wang mai ko coast ia le no fanga lo le a fa yel fusu anga tai o petai le poa na nei ia fa pe ngai se sky ia a puksa le fusu anga ngai poa nga ngai fa tano fatu amelia Mikaele ia ma le totelo nei tanto wo mai pa anga le mafuta mai le nei fo vanga na fiafi ia ma le tanto tautua mai so le tanto por clame musica so fi floi mo le manava nga luenga pa ia ma le mamalu tele o le tanto mo tino lo minuto le tona tale o le tula e valu
fai mai na momoe se ulu ngari papalangi le fale o le seri mo lona to lua. Malo le tai au ia usu foi le o lona to lua fa tau mo le falawa ma le pata e fai le lato ti o le tai au. Ela I umi ana umo le ti a le ulu ngari le nei malo papalangi e to lua. Ai tu loa ia matu o le foi o le teine. Ai le foi ina se la fai ngā malanga o le atau mai. Ia no foi lo le to ina ma le lo matua to no le fale. Ia ona fa talo fa lo le li fa pe atu lo ia mali lie ona ia malo palangi e to lua. Ia pe mana ia pe afa palangi pe ia tatou tala ina ia mala mai awai le se mere le foi le nofo ia tatou tala no. Ia fai e oia foi Nancy ia tala fa felo ia foi le to ina ma le lo matua. Ia fai talia uma fa li watu ina ia mala na ia tatou malo palangi. Mata loa Nancy. Ia. Wa lua susu mai. Wa uma le matu me ai. Is you wet? Finish chow. Ia. Ana fa pese me mate lua teo mai. Ia se manu e tuli se pua. Ai tuli le tamo o Samoa e kuka. If I know you come, I chase the pig and cook the Sam. Ya pe au lua mari le fai le lua mulungari papalangi. Fai eu le lo makua e fia lua kungusina ala kula ngofo ya laua. My mother go to New Zealand and sit to you. Ya le watalia mai John ma Mary ola ai watu te no foi. Ai Paulo fala e tasi il fale. O lo ten nofo mal fale. Ai tasi foi il fale ta ele. Okay, you sit John's house and swim one swimming pool. Na le la vale to ina tatali fa pe ni lo ko inga. Sole. Se a e lo fa o ke ko ngang. Ia o fengi ngangu ngai le ngi ve ape o ngang. O ngi ko ngangu mal ko vale o le ainga. Lo tulai male tato te mile wanti le defo vangala fiafi valu minuto tele valu fantano fantulusha yes milungo le wala marole ngalo do brother of tele fatasi mile defo vangala fiafi male tato por kalabe era nga pau me nga mo ya kako eda wa valu minuto tele valu what's a silava oila ufa moe I want to know if you love me so. My island lady won't let you go. Silly lava oi penino le vasa. Wala au ma matala. Cha chino mai wana wana. Ya so mo. Sa fai la umiti ta eva nei le afiafi lo manongi wasa sala yo se fu matala be mate yo uma fau fanga lo malele
you're my mama, little baby, my Brenda. You're my sugar honey, make me feel so great. So I love for you so real, so my pussy might sing. Say sing, I let out wing, feel with Baba sing, you're my mama, little baby. I'm a fall for ya, all I want is. Fianga mai a Richard Panka manisina fantunga mo tātou le nei fuivanga la fiafi. Fatalo fatu ya fishi fatale fatasi mai le nei fuivanga la fiafi male tātou por kalame. Fafiro yatu ma fatalo fatu to filua aswelu le mafuta mai melpone au setalia. Ya le ngata fo le fionga ya mayava nga fatasi malo le sifu manuia mayava. Fatale fatasi mai fo vise le mafuta mai Brisbane au setalia. Le ngata fo lea a ngaule malie le mafuta mai fatano fatu se o soia chai ko inga peye engu le koko mai apoliki eo fatalo fatu volta to proclame asina leo malo le se fu manuia fa tele fatasi mai le tanto proclame ya male tautua le radio Samoa se fu lima iva tolu ambom ya male tanto tautua musika lava fo mole mana vanga luenga le ngata fo lea Oniso le tātua tinu whapenana whiangai mamano longa. Ia maha ila tau olo o whiangai marikuka. Ioi, to e foi tātua le mea masani. He usu le tai au le whai as a breakfast. Ma ngava mai koe kūle mkuka e whai le mea ai. Ia, awai le ingiso kako ai. Ia, o le mea lalenga. I le popole a kako wai. Si wanga na ila tau olo iei nei matua tausi e whai le mea ai au kako. Kako e kau mea alwhalawa oso le mea. Ciao Ioane Manor se fu manuia le nia fiafi. Yeah.
Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau I mangele whaapea manrua. Mo le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whana witi. O tupui pui la COVID River mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama I mangele I taftafane o le McDonald. A manrewa I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. A whaialo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Aua loe te toi popoli o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vena le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Jalo whanawha roa, ua te talaina neile o unanga e veni, mo whaataunga I au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Tasi lingoi vatu, amo. Leo tula mala tātou teimi le wanti luas fulvalu minute o te alei tula valu. Ea, mala tātou wewe vanga pe o ne hele tautua le Radio Samoa sfulu lima I vatolu a mo. Margarita I a itu mana orso I fumaruia whaaftaile whaatasi mai. Whaatalo whatu a Maria Jones le mafuta mali tātou por kalame. Ea, mala tau telo ne tātou o manai pa anga pe o ne iai. Joe Ioane mana orso I fumaruia. Whaatalo whatu le nei fu vanga o le fia baise. Ea, o nei pa anga pe o ne iai tina. Cecilia. Ea, mai la te umalama Amelia. Ea, alofa tele mo o tauli nei foi vanga le fiafi. Ea, bolaki foi onga le whakua a makale le tausanga. Ia le kau kiu koe le pitui na le TJ a oko. Ia, koe kiki a whaasala ma oko. Panga solo pera tau Radio Samoa suli me vitolu a mo le nei foi vanga le fiafi ina wa awhatonu le valu. Ua tua nai le vai masina o palolo mua. A ua wa aia whanua lalu. Ua se e le sao Samoa ina ua whai a ao le sa tusani. Ua tautala le sa le mangangana. Ma ua tala fulu ma whawhawha o le tustala. O le o le ngangana. E le suinga o lanu ese o le whaasolo. Ma e le suinga o manongi ese o le lolo. E uai le manamea. O le oa fo I o le ngangana. E le whengauia inga o le tuleinga ma le whetalainga. Ma e le wheulua I o manatu malangona. E whaau Sofia le tungata ola. E pese, petangi. O le ulupani o le ingoa o le whanua e tū I le matitie. O le nofuanga I lolo iai ma whauwhaua. Na toi pua ina mai I lanu ese wha upuina manatu. O lanu o le fia, o le ita, po o le whaanoa. Ma ua whaingo I naile nei polkala me wha solo. O tala pupu I le mangana Samoa. Ua maua tu nei le pasi ma le pisipisa o whaatofanga. O whaatofanga o le whaenga o le malanga stoia ina o whelati lati. Whanau a la whanau ma le lo matua o ngingila. O loo tau whanana e silo matua, ma falala lana tamateine matua. O loo no whatane I savai, aina o mai lava malana lafu e to fitu, e wha mawai na sito e ina I lana malanga. A wai moni e lava upu o le whaiwhi au o a mosa I le lalo whanga na po.
O le tātou whaamāwaenga ma whela tilati le neipo, pai ane le pa ia mawalunga o le ainga li. Ma le whanau o le atu ua. Po hālawa la tātou fuafuanga o lo whai. Ai wana o se foe e whati e le tau i le whina ngalo le atua. Wana o se miti maali e foe, ai le aisona winga. O le malanga la whela tilati mo New Zealand tai au. O se mele tātou te le mai loa. O le melea, e moli e tuaila u whaafitai i a te o tau le whanau a whela tilati mangingila. Ona ua mawhai ona o tau poto mai. I lo tau whai matua, i lo tau tamā. A wata tau te whai tau i le ete, ma tau mate wha mea taitai le saunga le mu o whamalanga inga wa alele. O le pusa oti le le vani monimo, o mali liu ma whano ai le to tele o le lalalangi. O to tele fo i tangata whatu whalawe lape, o la tau ave wha amalo sia wa alele, ma whasi o tia nisi o pasese. Ia o aina te ilo aina, po o whelati stasio le amaliwai. O upuia a mosa na tangi wha maela e aingingila, ai tangi lotu ai falala, ma whetangisi matatasi ai wo o lo mātutua ngingila o le lātou whalelalanga. Talu ai, o le urua i taimi lea o le alu ese mau ai le toe ina. Sa toe wha au upua poa i a mosa. O le mea lea, o te whapea tuai le aingari, ma le whanau o whelatilati le nei pō. Tātou malama lama, ma tau mana tuaina, ma mafau i winga o le tau tamā, pe a whai alu ese. O se ainga o le iso la tau tamā, e tusa lea o se ainga o le aise a folau, pe a malanga ese tae au whelatilati. O lea, ia manuia tele lau whai ngā malanga whelatilati. Amen. Sa te I vale a ingingila, ina ua ei ma tau wala auta mai ti le langi, a o lele ane le waalele. Tau wha whelatilati, tau wha whelatilati, tau wha. Sa tuana I lunga ngingila, ma tau maalua atu I fafo, ai la bea I le pitolo na ia ma sulua I lunga o le pae. Aina pei o le toi tua I lunga a le toa, ma talo I le vate tea o ma mau atu le waalele. Tau wha whelatilati la upele, tau wha, au mai ta se vai muli umi, tau wha whelatilati. Ua toi wha te tele nei la ue ngata mai ti ma falala, ina ua loto vai vailala o matua ma valusi o na tino. Ele iloa ngi ila le taimi na umaila na tangi, ma ua wha ngale moe. Aina pei o sana miti, ilo na toi wha alongo ani, o tau bala auta maiti. O sau le pasi le wha ema, o fai mai le pasi, o fai mai le pasi, o whelatilati, a wai, o whelatilati. Seipa ai o toi sau whelatilati, o whelatilati. Ele I tali tonu talinga o ngingila I le whetalia I mai o si uleo o tamaiti a whelatilati. O toi a mata lau mai nei I le whale a topa ua whelatilati. Mana umu. Ua tumu a tōtu a whale I tangata, o lo tutu solo I lalo ulu ma whai, ma whemusua I ai I le malanga a whelatilati. O lo tuli whata amila solo tamaiti I le pasi ma pisa o ai. Pato ata ape tamaiti na ua sasa mai e tau lele ai si ulau niu. Ua mapu ne I le whale whelatilati, ma solo lo nafu. Ai sau whai I whai mamatai, ma tuu whesilisili I a whelatilati. Pe ai sia ua toi fo I mai eila na malanga. Sa whaanu numi mai si tala tau le la ngona whelatilati. E whapea e iai se pepa o ana pepa malanga. Sa se le whaatumu, ma o le mafua angale o le oila na malanga. Ai sa toi lo mulumuliane le sao. E whapea I aso ia o tala vau le toi eina. Sa whai ngā luenga I a pia I sa company. E whapea la masalo ai sa ave le toi ina se apa sa mani. Ma o lo maua pe I wha mau ngā le ofisa o leo. O le mafu angala le nā o le leo o le malanga le toi ina. Na amata mai I nā o na toi tau mawhai le whanau e toi wha le leia lea wha le tonu. Ma ua toi sauni nei le malanga. O toi tū fo I a mosa I le pō le wha mawaenga. Ma whai upu a pōpoi. Wha apitai tele atu le nei pō.
Ua mawhai o na tātou toi poto mai tātou te whaamawai whaalua i le tātou uso nei po le tātou ta mafo. E ui na ua whaamawai whaalua whelatilati. Ai tātou te iloa ai fo i le whaimatua moni o le nei whanau. O lea, o te momoli te le atuai le whaamalo ma le whaafitai i le sa ili malo le whanau i lo tau ta maa. O te momoli atu fo i le whaafitai ia te o tau ta maa ma tina o le tātou no. E ta inane fo i wolo mātutua ngingila. Ua whaavanoina mai o tau teimi tāua. Tātou te whaamawai atuai ma whelatilati. O se awa onga tāua fo i le nei mo tātou le nei pō. E toi whaamanatu mai ei mea sa tātou whaia yaso le tātou talabou. Ai a o ina ai lo tau soifua ma la mātou ola. Mō le lumanai. Ia manuia tele lau whai ngā malanga lona lua whelatilati. Amene. O se whaamawaianga pisa ma le tali e le whaamawaianga le nei. Ua whaitala tau sua to ina malo mātua i le leo o le malanga mua whelatilati. Sa sua to fo i whelatilati la tau ia, e le leile whaamawai whaalua, e mauai whaspua, o pisupo, o ipu sapasui, o moa maia, ia ma le whatangisi pepelo lo mātua, e mauai la foto e ina. E le aise isi o le nuu na iloa le taimi o le pō, na aluai le whae enga o whelatilati le piki apu. Na ave la na whanau tama mātutua. Umalama e nei le tai au. O na usuane leo le uolo o matua ngingila, la te tala noa ma wha mawhana whana iai. O na umalanga atu i New Zealand sto e ina. Sa tala noa wha asasano ane le lo matua lea iu inga tau sa afia o whelatilati le nu. Aina toi fisiri le lo matua. Ina ua mai atu le tangata o lo moe pūlou mai lalo le moema. Ai lai pūlou mai olo na ie. Oi, a e fesili ea. Si o le mala fufula le mea. Ea? O whelati le nai pūlou. E alu le nā so o sāba bali solo ane tangata o le nu i au tafa o le whale o whelati. Ma au tilo mai i tutonu, pe mata e moni, o le heo fo ila na whai mamalanga. Na wha amao nia muli ane le nu. E sa o lava wale o le whai ngā malanga a whelatilati. E wha pēr le tala, ai oni ai tā lafu wale toe ina i se whale o loa, ele i uma ona tutongi. Ma sa pawe ona toe tutongi ele whanau ai tā lafu wale toe ina, ona uala ngona lo lātou mata mumuli. Ma ua toe sa uni e fo i le whai ngā malanga a whelatilati. Ua toe poto uma mai nei fo i le alalafanga. Ma ua sili atu ona tumu le alalafanga le nei. Na iloa la whanga mua e lua. Ua sosongi umatangata ma le nuu i le fia i le sasala o umu pua, o umu o fi, o sapasui, ma mea ai manongi ese. O lo o vevesi solo teine ma tama o le nuu i le whainga o whiau. Ai o lo tau solo mai lei vai whale i la vai o pua, ma ta maiti o lo ta alo matuli solo ai. E po ane. 1 minute, you're doing a little... Solo
Nai whaafiwhianga su whiwhloi mo tātou le nei fwy wanga la fiafi ia wa fo le whaafonga mai le tātou atinu. Ia ma le tātou tala le na ia wa kikiro fwy wa uma e fwy ngā maraka koukanga ia mana tua fwy sto ina whelafi le tu e sau ine ni usila. Au le memo mona tāu whele sau e whelafi se le whaatumu ino fōm. Tasi le nā mea tāua mo tātou le tebili nei. E o mea ke mingi o ngai kupu ole melinga. E whaukula ia la ke sau mo oe. Ia la kurfesili o fōmpe o ingi mea aia e kasila ukala ele se mea. Nga e kisi fo ila ia leo le ngā fesili. E sau loko kiki ruai kula e ke poroka i o malai vale. Le kuai koe miska ngaka la nga wha kumu ia na tau sao la tau mea la au mai. Lua! Koe ka awhi le sau a whelafi. Ele koko ngia le ai ka alafu a whelafi. Yoi, o lo tupu fo ile mele na le temili nei. Ia langala o aso ia sa wha maoni le whaingo vaenga le na. E totongi ala wai tāna fu e sa wau kai mingei. Peke o a liska ngaka peke o le penke mwhaianga e sa ungi. O le vaenga na mulu te mana o whailoa ia te oe. E umare lei vaenga ia le i o mai whela fingi usila. E oe. Vaenga mulu nkau fia le sa o whela o se le ingo e sa ui whelafi. E o marke mingei. O lai kupu fo le ngā mea. O lai sau Joseph al pepa whaanga ua. A Joseph. Nga mōre le mea ngā sau mai Samoa. Joseph a o mai ngei wa Joseph. Ia pe sau mai Samoa o Josephina a o mai ngei wa Josephine.
O le tāua la o nai tala pupu ia, toi wha manatu ma whafangu mō tātou vaenga tatau o na tātou whaia, pe a tātou sauni whai malanga mai ni New Zealand. Ioi, ke re roponga ke whaafonga mai ngai a ngai se ingoa ngai sa wai. Ia, pe ke whaalongo mai ngai a ngai ke le sau ou se sika ngaka pe sau ou se. Tā koe whai o meo lo tutupule ne vai taimi. Mai ngana lina, o me mulmuli lana o le tātou tala. Mai ngā mulmuli lana o le tātou tala. Ngā le o ea le sau o sko ingo whilafi ngai New Zealand. O se le ingo e sau wai. A le mea maria na tupu wai. O le whai al wha mawaenga maua lafu o matai le nu. Maua lafu o le ia i lātou atu wha mawai a sko ingo whilafi. Ia o kele la mea woki e whilafi. Le sau ngai New Zealand koe kele langa se lengi e alu i la waenga i ngā oe whaila la whangai. Ai le sko ingo whilafi me murmuri la na. Ioi. O koe mau waifu. E se le ingoa lai kau sau sko ingo whilafi ngai. Ia, ai e se longa ingoa sa ola i longa ingo po o kele fo inga whaale kongu de sua fo sko ingo whilafi. Ia o le sa wai. Foi, oila, vanga murmuri la na tatu tala pe o ne yele ne vanga la fiafi Amelia Mikaele, Tas Tiva mai campai au se talia. Tina ngā wang ia le ngata fo le Cecilia tunga mala. Nai pa anga masani o lo tātou wewa pele nei vanga le fiafi. Alo le vaula tupa i whaatele whaatasi mai le ngata fo lea. Ia whaatalo whatu fo ia fuahau latu i oi ka pea mai i tamasi tonga. Ia talo whatu iu. Tamasavai anga ualai mai fusuanga leai ele laku ingei ka koriki o se fusuanga. Ioi. Fia makamaka fusuanga. Ia kokongi lau skai anga e ke ai la ia le skai mai makamaka fusuanga. Ele la via kuiska koriki o se fusuanga. Me la ngai fa nga yellow mandarin vo ile fa mai poki. Ele la versità tolitio se tanto fusu anga fai fa le so le ko a makari ko sang fo. Fio la le ko fiu la vale li o le fa ko a valu aso yang wat. Sforo minuto Natale o le tula Eva.
le penisula mai molino le tai tu pito ia pia si o utau langa manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungi ia umasia uhani a o masa vali vali le pasina se i esu solo ia Samoa no uatulu se i fai mafia fianga ie mama atene matama olo si vai ma pepese matata la tunele a oma ema de ilano ole ni na o si aukele Nofo imama pei le sitao langa o Samoa ai mana tua pea o polu o le ingole o su o motu ele mafai nanga o nangalo le tape mali o mai singano o nofo ai tine matama yunga lona awala lau papa le pasina se i esu solo ia Samoa no uatulu se i fai mafia fianga ie mama atene matama olo si vai ma pepese matata la tunele a oma ema ne ilano ole ni na o umasi aukele Wafa apea ona lawi loa ile lalo langi atoa walai ona to atele le au mai mo ia Samoa le masina se i esu sulu ia Samoa lo uatulu se
Nai whawhiwhianga le rei whanga le whiawhima le tautua le Radio Samoa. E rawa tātonu le tō la Faiva. Whataro whatu weta susta le mafuta mai lunga le tātou YouTube channel. Maloro se whumaruia sina leo o I tānou whai. O le tātou fusuanga le wale fsili mai a tō telo ni se lātou. O le tātou fusuanga pea se ilonga e totongi lau fusuanga fto ama whaiona live atu. Oro mea foi nei o fusuanga e live se ilonga e totongi. Ia ilatana ilo iai. Ia ai o foi lunga le YouTube le whaiona live le fusuanga. Se wanga na ua tailo ye ai siaki pia fa mo le tatelo o mauti noa vaanga na pia ona vaanga le nai e totongi ia ona fato a live mai le pe fa pe yesa sky fo le e te mai moa mata ye fusuanga ia ole nei fo ia fiafi pe ona ia fusuanga le alo le tanto tenu ia tarsia ia manuia le tamfai ia wa fo ia fa ngata mo le fai pelenga e to telefoni so la to e mata fo le fai mai lato live lato telefoni ia atonu e whapenaona mauaisina live te matamatai. Whataro whatu tupunga Sipiliano Manor se fumaruia. Awangi mai le sau malu aolela kuongoto atu Itasilava lo ufa amboe oe le lalolangi o nga e wana oe yo uma fau nga au lava lo ufa amboe
Fianga mai le sali o tona e manisio fantunga pe ne yeta to le nevanga la fiafi fatalo fantu tupunga Sipiliano Queen Savelio le ngata faletina nga wan masse semi moa lo fatu mai lungo le tanto YouTube channel Rita Tong Yetama tai sau lua manuvai le wa failo mai nisio tanto pa anga o a live mai le tanto fusu anga lungo le tanto YouTube channel ya faiona mai moa ne yai ya le failo mai tina nga wang na live mai lungo le tanto YouTube channel ia fusuanga si fa sia kia nei fa mole ia pe fa pe na fa na live mai ia mana ia na wa live mai lungo le tanto YouTube channel ia mata mai mo ia ia mani so la tolo tu silma le tanto fusuanga le po nei ro fa nga solo i Gold Coast i Australia ia pe ona ia le tamo fainga le alo le tanto tunu ia chai o petaia ile nei fu vanga ole a fiafi Loa
anga ua o le toe vaaya o o ya so mai fai ma fala me lavi aolo u ainga na tu mai ya so mali ai e te lei au mai sa o le fale mai ai e te lei asi asi sa o le fale bui bui no no atanga te lei o ane se I fa ma fana fana no atu ai awa e te la foa ina tu ava no mai se ia o fo I atu oi tate toi fia la e lo maalu E alana, sunga e peti ki manisi no fantunga mo tātou le nei fuwanga la fiafi. Esta e te Wanti Brown, I o peia le e te lene e tātou pa anga le whai mai o lo lai mai le tātou fusu anga I lunga o le tātou YouTube channel. Ia, whapena ona e omi ange le YouTube channel po lai mai ai ia o oe alenga. To te lene so la tau lea e whaafsili mai le tātou fusu anga I le nei a fiafi. Ia, sa ili ange lunga o le tātou YouTube channel. Ia, le whailo mai ai o lo lai mai ai le tātou fusu anga. Ia e whai e sinau mai moanga. O le nei fuwanga la fiafi. Ina ua se furu whaminute ua te aile I tūla Eva. Ia ma wha fia fianga le Radio Samoa se furu lima Eva tolu amo. Wamana tau tala litam. Ngoko kala yang ngasinga wamar ka koloko. Ngai fai mai lo yang ke awe ke alo ke fangoka. O fai akulo le ngofo nunga fese ma ke kalo. O ngasi so ya lema. Malisaka malipa akulo le pia. Vai oi. Ka ke lo le lei o le fai upol mu. Ngo fai aku ya ke oi. E te tau tala ya ora fai mai ko ina nganga leo nga pole babao. Tau susu wa ko po. Vai vai la me fa ko ke fa fiu kan. O ke le o fia se kama kasu. Anche la Maria. Wa ko o ka fa hau ke le o fia se kama kiti. O lea po o ki kala ngoa ya ele kaiao asiasi. E o ma ele vi ina ele sua lo tato tama. Vai oi. O lea ke fai yaku. Lea ke tau tala le yaku. O lea le ana kamare o Yosua. Bueno, wa fai ya Yosua. La nga wa ma Mose. Ai ba ai oi. La kala mo o hawo mo ko o le o ko la la. Oi pa ka deka. Thank you. Bawa mana saya? Bawa mana orang ni? Ngalang macam ni. Orang apa? Okey, ni apa yang aku fikir ni? Ya salah kemai. Salah kemai. Saya ada kamera sah. Mana? Boleh lah, salah so kamera. Mana? Nanti orang lihat ni orang mana? Saya sah. Saya sah. O la nga usu nga po yon, mera fa mai ko. Ai ke lo nga le, ke le o. Lemo fai o lo ke lo. Ko, fa no maso fa ya. O fai le ko ke ka pu fa ma u ya ke. Pa pe ki nga fa bale bale. O le pa ko ma ko ya so Sole. O ke ka lo mai. Ke la nga ke lo fa lo ma ko ki nga. Ano nga ke mga la mo so ipulo ko ngai ya ke o balong ola na malo kula ko o ana na sa sa ha o ya ako uso
ka wa kula Ke ka wa ku ya oi me sa. La o ma ko o ma ko pa. oi e alu au kau kala o fa sala fa ka wois o me ga ma e fa fi le mo ko Wa ye ke fa pe. e po hai oi pelo Wa ka sa yo. Ai oi, o la ka fa ye. O le fa tonu. Fa tua. ave ia de kala sao Ai ka te ai ka fa la pi o fa ye ka. o le lor me la fai pelo Fa ya ke le ya te o ya. Tan kuang ma. Mala. te ia le ringa fai Tapi tapi mala malaya o lo kina. Lo kina. Ke lo fa. hele ku Ele fai ku on de sa. pelo Nang lo ke lo fa mai ya o. Amo le fa o le ma. amo le mai ma ko lo ma ku le mo le ma wes pelo ni ba nga mi fa nga lo ma ku fa fe ma ko ma. Fa fe ma ko ma. o ka lo fa ya ko wa fa fai nga mai ma ko lo ni ko ke le lo ma. O ma ka po lo ma ku le ma ke mo po ni. Al le mo ya o ka wa nga lo e. Mo ma. ya kalau mai o ese ne ya maluki nga ko se me ka dai pelo Se fa mo le tamba. Leo. Leo. Yo ka fa ko. kelo O hawo. pa lo ma mai o ese O so le. Yo ka kwa ngale o so ka ma. Ngale lo ala pa. ese E ai te le kai vamos dai ele se vale ole alo Oha, ada kena ngalia, orang mak kawan ngalia mau pilih kamu. Jangan kelo. Orang yang ngasih sakau kau ya. Espanya kamu ngalia lagi. Kapawa la pala ya ke oi. Esi. Uma. Ya ke power uma, sorry ke power. Angale long basta suwale ba. Wale ba. Nang kufi mai lalo. Kamu lah ndele buat mangau. Ke pule. Buat mangau ke pule. Boleh. Wai lang na yang ala on ka mai ngami le hang pati. Ala koe. Apa lo? Kalau mai. Ala koe fai sai. Saya koe fai. Ala lo pule lo. Dah ko pule lo. Ana le ka. Sale, sale. Sale. Yo wai mai la le pule. Ala nde. Wai. Ala ko ba ku ola dah. Kalau ngomai oi. Ngalang o king ya oi lo lo. Ko lo. Dia fa pengan ni lo pula ko yo. Ai, o kula ngai Ko oi. se pa mari. Fa go kia ma ko ado ko. Ele fa pengan ni upe talo noi sa tali istama. Ele o makwaki ngai lo ko mo ako mo lo ngai mo ka ni ngai. Ele ma lo pa au ka mai ka sa mari o la pula lo. Sale. Kamay ka sa ko sa bakit lo ko mai. Ya kaya ya. Ya lagi ni sekali. Umma ya. Hai mai la ni hau ka ko kam. Hau ka. Wah, Ya mai oi. O mango kala ngwa ku kama. Pa Maria ko ya ke ortinga. Pa fo yo makel kele. Le ka ai nga ba ya. Nga ba ya ka. No no ko. Ni to ke kama. Ta ngo fo me a lo fo ya ke oi le se fa ku se ya. Le la o fa ku ngai. Maria o lo mkua. Ai ka ko fa ka ni pasi ka pasi. Ngaki no na dia le o se Maria. O no le Maria ka o se ai. Apa era ayo le ka lo grandpa. Hello grandpa ni. Oh, I love you grandpa. Ya mai fa iunga na. Nai fa fi fianga so fi floi mo tatou le dei fu vanga la fiafi ma le tautu ala radio Samoa se fuluri mai vatolu amo. Ina ua fai langi fo launga le fo itamari ia o ngā ia ma le tele so swani o ia ila na taleni mana tua pea ia ina ia tapupu ia Patalo fatu sina le santo lupe. Se u se a fotu le ngoi mai America Samoa lo fatu prada mon via le tau sang fo ya o mai ainga. Oli le li fa tel fat se mai le nei fu vanga le fiafi.
Le mafina wala petata wala mole o fanai ai roto de tele piapo o ta fia solo tu ma paura si mi ai tu maula o e como ni mo toi no ma fai no Oh,
Whaafiafianga mai le penino tia fau. Whaatalo whātu ia Serena fite se manu mai au se tālia. Le ngata fo lea la whaele Samuela. Le mafuta mai le tātu tunu o Samoa. Alo whātu whaafteile whaatasi mai le nefu vanga le fiafi. Ia, ma le tautua Radio Samoa se furu lima i vatolu a mo ma le tātu proklame. Whaatalo wha pitoa mo i lātou o lo whianga i mngaruenga. O le nefu vanga le fiafi mālo le ngā lulue mālo fo le wha mālolosi. Te mga luenga pe ona yeta tol si fipo a faleiva ia mangaku a va manga va se fulu ia va ve fale pe atal fitu tai au a faleiva
Nai whawhiwhianga su whiwhiloi mo tātou le nei fuwanga le whiawhi kuini savelio whaataile whaatasi mai. Whaatalo whatu ia Ryan Fido mai Queenselani. Io e. Io le lave seki ia makopa wale me se uai Ryan koe usi fo inga ruenga. Io koe usi fo i peo mea masangi ai. Ia ai whaamomolo manuia mai oma se uai ngai nai Queenselani au se tālia. Lo whatuai mo oma la inga Ryan Fido. Ia le ngata foi le ati fina o le a foi nei o umawhauwhaunga o le ingoanga le pese o umawhauwhaunga. Whiangainga le mafuta mo le tātou porklame alo whātu whaaptaile whaatasi mai. Esta e te wati, whai mai le to telo tātou pāanga le iai. Nā lai mai lungo o le YouTube le tātou fusuanga. Ia se iso siaki ange whaapana mole a whaapeo ngai lai mai ai. Ia lono mingo walaki ka koua a whaapele ai. Ia longo wingo ka koe ko kongi le ka koua sky. Ia nga makamaka i lo lea. Ia ole to tele nea tātou pāanga na whameo nā lai mai lunga. Ia ole tātou YouTube channel. Ia le tātou fusuanga ole ne fuwanga ole a fiafi. Ia male tautua al Radio Samoa se fulu lima iwa tolu a mo. Pataro vatua ia whiangainga Leon le mafuta male tātou porkalame malor se fu manuia fo i ia malolonga ole nei fuwanga le fiafi. Ana elo mai ita Watau asolo ualofa Wa o inu yo loi mata Te tu atu oe e te alu E te alu malo O te le taui atu I lo leanga O le atu alo o sila
se selo tava Uanga tiva olangona Te fiwa ai falling out Bonga fea Na osa se ai alofa Uanga tiva olangona Wa o inule ipu ona He maulo alofa Bonga fea No se ai Au se se lo tava Mativa Mativa Longona Te fiwa ai falling out Bonga fea Na osa se ai alofa Uamativa olangona Wa o inule ipu ona He maulo alofa Uamativa olangona Uamativa olangona Wa o inule ipu ona He maulo alofa Nai whawhiwhianga sufi floi mō tātou le nevanga le whiawhi. Whatalo whatu a Gary Mentasua, malo whawtaile whatasi mai. Le ngata fwoi lea, whatalo whatu a tupu vito lio tua na tu ia vii. Ngaua live mai lungo le tātou YouTube channel pe on na whailo mel to telo tātou paanga. Ile ne ia whiawhile tātou fusuanga Amelia Mikaele. Ia wabai na fo ia whailo mai Amelia Mikaele a tupu. Mai na live mai lungo le tātou YouTube channel. Ia le tātou fusuanga o le nei fwoi vanga o le a whiawhi. Ia, male tautua Radio Samoa Fulima Iva Tolu a moina ua to se fulu valu minuto na tā leo le tūla. Se fulu ia ona wha matafi fwoi lo le tātou porklame ma le tātou wewe vanga ia le musika so fifiloio le nei vanga le a whiawhi. Whatalo whantu Christian Teinari Abdel Fatasmai. No foi sala failo umotu te paile tu asivio ubolu me o te loa tuai ole la aulea ole lonu ole la au sua malie te ole su kama sidie ole otuku wane ia pia itotonu ole falema Say my darling
Tēnā i tautua manisi nau whātunga mō tātou le nei a whiawhi ua te walunga toi le tātou porkalame mese le tātou mawhtanga pi o nei ai. Pamtai le wōma paanga, ia, misi a tātou paanga masani pe o na maua mali tātou porkalame le nei a whiawhianga le leile tua i malolonga le ngata foi lele tue tali u whia amunga luenga pe o na masani ai. I le nei foi vaiaso la a mai a foi le nei vaiaso i whia amunga luenga. Malo le ono sai ia, malo foi le ngā lulu e whia amunga luenga pe o na masani ai. Right, tātou le aso wharaile le alofa malanga leo le tua sausi whanua seu wha mangalo se wha matalanga ua le tau tamali i wha manuia le tua ia te o tau tātou whira i las wharaile i le alofa malanga leo le tua wha soi fuia. Radio Samoa. Taslima i watolu. Amo. O mawhawha e pura mai pēr I asa oma Le whia mahai, le whia whatasi I awe suna Lama soa o hauta kosi Se le mana